soifua mai o tangata Pangarona manaya Ai mai sele Malu O oe o ia mau E ai loa o nava mamatau Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
ola o le tangata me o tonu e pei o le pama. E tupu tele e pei o le arasi le panona. O e wa toina le fale o le li e tupu ola i lantou lo toa. O le tātou wa tua. Mātou ala usu le nei Taeao sing i se i mua lava. Ona mātou pese au vi inga lo mātou tua awa o te tau mono mea lava. Ona mātou vi inga ma le whaafatai. Wa mātou sapi au whaamonianga le nei lava Taeao sing. Mātou le whale ma le loto fia i o loto a le nei lava Taeao fau. Alanga ina lo manu malo ma mātou vi i ante oe whamanu ma whaane ne e i ante oe le tupu. Mātou wifo i o luma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua o au. O le atua sili ese mana matau tia, o le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua e ifo uma lava iai o mena e whaia. O le atua malia i mana o i melelei o malava, o le ale whamale o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. Tu maulo o lofa i le liu lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātua tua. E o lava ngata anga o mea malava. O le tupu lava o tupu e soi fua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la eile vi ingo le malu o le atua oe. E pulpulu le matango fie. Ta maafa aftai tele lava, lau mea lofa le o la fau o mātou maua, ele nei Taeao, whaaftai lo o lofa o le fua o ta ima mole mai le fua launga le atino le nei Taeao sing. E whaapopol ni aso fau do lato soi fua mo le mātou ni yola. Mātou au lia i fo i le nei aso lua o lua i aso juni. O le mātou whalaunga. O le nei fo i tu sanga. Ia, o le mātou malanga o le nei aso lo mātou tua. Tu inatu o ao ta mawha mole se e tau te mai. E le mātou whalaunga o whai nei. Mātou tu inatu o ao. O iaila tunu o le nei fo i bai taimi tāu o le whaamanatuina. O le onas fu whātou sanga o lona tuto tasi. Ia uli masao, por kalame umo fo pena whengai tunu e Samoa. Ia o mātou iai ne yaso whamanatu inai le tuto tasi o le mātou malo. A le ngate leo le mātou iai fo le neiva yaso tā ua. Whamanatu ina o le ngana Samoa i tonu e Aotearoa nei. Mātou le talo ia whapena ona mātou o pongi whatasi ma mātou tu whatasi. Le tā ua o le neiva i teima le tausanga le ngate o le tuto tasi o Samoa. Au nga ngana Samoa te tonu o Aotearoa nei. Maru ia nei a mātou whanau tama, tu nātu lātou ia o onga le paolo o ao, leo mo pui lātou o sa ili poto e ala ia o onga. Whamonia foi whaiva, pia ngai pia mali, mtamata e whaia onga lo onga whamalao o ina, nei a mātou whanau. Whamonia la tunu pele Samoa, maru ia te tai o Samoa, maru ia o nei a mātou a inga, ma nei a mātou te ngata uma, le ngata i Samoa o le lala ma le pāpā awai, iso se tafa o le nei foi kelope o le nāta talo mo le nei atunu ni silo lo mātou le nofa ma wai whape nā atunu umalava o le nei lalolangi. Ia mātou talo lo mātou tua to tele lātou fia aima fia feinu so se vaenga o le nei kelope o le mātou te talo whamalia o lātou manao ma whamanatu i lātou o e lava o le tua e malia i manao i mele lei umalava. Le whanangalo le talo male tu mai mul pangana e mātou mātua tu asin sino Samoa i malo mātou malawa le ne yaso mātou mal au tama anga le leim whamaruia whafoi siala lātou. So fua malolo ina le tino siri lava ile anganga me omala whan mātou whaira ni aso whaulo mātou tua mātou whaia lava ina ia fo ia turu vi inga ia te oi ai tu maua e pēa la mātou whaatawaa. Ta mafa bole whaparia mai le tautua, rei le Samoa ni yaso ato, mātou wole mātou wala au, i nei mea malawai ala sua whamanu malo Yesu ki riso, lo mātou ri mara mātou whaala. Amen.
alalanga ya Yehova ole viinga le tua langina la fepese la utarvo le kadesia fa tonga Yesu i Samoa ma le fio anga o pia. Le tau tua mo le Samoa na wata tono ia le Julai ono. In this update, schools are using physical restraint on students more than ever before. Ministry of Education data shows there's been almost 9,400 such incidents since 2023. Education reporter Jamie Cunningham has more. Annual cases have risen to about 3,000 in the past 2 years, up from 2,600 in 2018. Auckland recorded nearly 700 cases last year, followed by Canterbury with 590. The ministry says restraint should only be used as a last resort to prevent harm, where no other option exists and the response is reasonable. There could be one limiting factor to pharmacies getting greater powers to provide certain medicines. From today, pharmacists will be able to provide funded medicines for some common conditions like emergency contraception, conjunctivitis, head lice and oral rehydration without a GP prescription. Lenny Wong, the director of Mangawhai Pharmacy north of Auckland, says it's a positive step, but she says those in rural areas might find themselves waiting a while to see the pharmacist due to a limited workforce. Severe weather is continuing to impact state highways. State Highway 2 between Opotiki and Gisborne remains closed through the Waiaweka Gorge due to weather conditions. State Highway 6 between Blenheim and Nelson remains closed between Pelorus Bridge and Canvasstown due to expected flooding. State Highway 60 is closed between Takaka to Collingwood due to a fallen tree and downed power lines. Orange heavy rain warnings are in place for Northland, Bay of Plenty, Mount Taranaki and Tongariro National Park. Heavy rain watches cover much of the North Island and Fiordland. Winter's arrived in Queenstown, with the town celebrating its earliest ever start to the ski season. Hundreds turned out for Snowfest over the weekend, featuring a cold plunge into Lake Owakatepu and a rail jam with 60 athletes. That's news. In sport, it's now official. Serena Williams is returning to the WTA Tour. The 23-time Grand Slam winner re-entered the doping testing pool last year, but had denied a comeback previously. She'll begin her return by playing doubles at Queen's Club in London next week. Two players have reached uncharted ground in the French Open women's singles. Russian Diana Schneider and Poland's Maja Halinska are into their first Grand Slam quarterfinals. In the men's draw, Canadian fourth seed Felix Auger-Aliassime is through to the quarters. Reigning Women's World Sevens Player of the Year, Georgia Miller, is up for the gong again. The Black Ferns Sevens vice-captain's been nominated for the top prize alongside 2024 winner Madison Levi and the USA's Ariana Ramsey. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ele swafa manumalo olo tātou ni whaolo Yesu ki riso mo whono whātalofa mo whaawhiloa ai whātu lima le awate le lava man whaaloalo sa mo le tunu pele. Ele pa ia man malo la whaafonga agar nei foi Taeao sengi malo lava sui fua maruia wha malo fo le tunu ia le whalau. Ia, o mai ese tātou ave le vi inga man whaaftairo tātou tua le langi wha mua me umara nei Taeao. O wa telefoi lona lofa o tātou o lia nei aso le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Patia whatasilanga le lei o tātou matai sili le langi. Ia, ole nei fo ua tātou o lia nei aso mo le malu tūsi fo mana mātou malosi wa tātou fsile whai manua le o mara nei Taeao. Tātou ave la ele vi inga ia Taeao. Tātou iai nei vai aso tāua o alo le tunu wha manatu le ona su whātou sanga o tūru tasi o lona malo. Ia le ngata leo le wha manatuina fo i ole vai aso le ngana Samoa. Pe ole tātou iai ia o te oro nei. Whatasi mai le tua le tātou fo launga nei aso. Ma tātou fo lau le laulo na lo alofa o tātou iai nei fo aso lua o lua iai aso yuni o tātou fo launga le lua fe lua se fulu mane ono. Se mai lo wha fonga le porkalabe maro le Taeao. Ale Radio Samoa, ne whianga ngana mana ta shaba lua. So sa mai sini o tātou Facebook, mari YouTube o Samoa, sera tasi patea, mari whianga pesta ao jelo sio. Matu ona le te vai meni tautu ina o se pai le tu las fulu le Taeao nei. Maro si fo maria, no whianga ama mana. Ia la nge mama fo ilo sunga le o te vai. Vi ele nei fo ia se fo tātou au lia. Ma lo whatalo fo ia Samoa le atunu upele. Sole. Wa ngori le kwa ko iri. Ah, e.
Ua makua i ku ale ngi le longa kom. Ai sa le. Ya le le mo tele tu lai ono. Smaila mai mo la fa fonga ole lui tau mo le aso. Lu i tau mō le aso. Feta lainga whaingata a Yesu. The heart sayings of Jesus. Ma reko, ma tā upu e lua, o le fwai upu e lua fulu ma le fitu, ma le lua se fulu ma le valu. Ua whaia le sā pati mō tangata. A ua le whaia tangata mō le sā pati. Le neila, o le atalii o le tangata, o le alii lava lea, o le sāpati. Feta lainga whaingata a Yesu, the heart sayings of Jesus. Ua whaia le sāpati mō tangata, a ua le whaia tangata mō le sāpati. Tasi fo i le nei o feta lainga whaingata a Yesu. Ua fe ese a iai, tangata whai tau tusi pa ia, i lona whaawinga ina. E mafua, ona olo o manino i le tūla whono o mose, ia e mana tua le sāpati, ina ia e whaapa ia ina. A ole e ka le sia iutaia, la tau te whaama maluina te le tūla whono a mose. E sā o na whaia se ngā luenga i le sāpati. Ua whaia e le au so o Yesu, i le aso tonu o le sāpati. Se mea e wha sā ina, wha le tūla whono, o loo wha ta oto mai i tūla whono a mose. Ole o oti o saito i le sāpati, ma a ai ai. O se ngā luenga lea, e matua wha sā ina, wha le tūla whono. Feta lai Yesu, ua whaia le sāpati mō tangata. Ai le i whaia le tangata, mō le sāpati. O le winga o le upu sāpati, mālo longa. O le whaamana tuina lea, o le aso na mālolo ai lea tua. Mai i ana fe au maana ngā luenga i aso e ono. O na mālolo ai lea o ia i le aso fitu. O le anganga a toa o le neifeta lainga a Yesu. Ia wha mua mua le soi fua ma le ola o le tangata, nai lo le tūla whono. O le anganga lea o loo momoli mai e Yesu, i lana feta lainga whaingata. Ia wha mua mua le ola o le tangata. E tā ua ia Yesu le ola o le tangata, nai lo le saisaitia, wha le tūla whono. E tā ua ia Yesu le wha malie ina, o mea e le lei ai le tangata, nai lo le saisaitia, wha le tūla whono. E mana o Yesu, ia ao ngā le sāpati, mō le tangata. Ai awane i saisaitia le tangata, wha le tūla whono. I nei aso, o le sāpati,
e tatala au nanga i maota ngase. O au nanga i fale pui. O au nanga mō le saonga le mū lau tele o le atunu. O nisi nao au nanga. E le mawhai o na tāo fia. Ai, la vea i totonu o le anganga lea o le whetalainga tu sao whainga tā Yesu. Na whaia le sāpati mō le tangata. Ai le i whaia le tangata mō le sāpati. Samoa ia au ngā le sāpati mō lou soifua ma loo fo i ola. Ia le sai i tātou whaale tūlāwhon i le sāpati. A ia au ngā le sāpati mō oe o lou ola ma lou ainga. Ua whetalai manino fo Yesu o ia o le alii o le sāpati. O lona winga, so se mea e iai se mea le lei e fia whaatinoina. O le sāpati lava le nā wha Yesu. Samoa, aua ne o tātou whete enai i le wha o ngā ina o le sāpati. O le sāpati, ua tātou mālo lo ai mai a tātou wheau ma a tātou ngā ruenga. Ai tātou wosi tāulanga, vivi i matāpuai, e mo mori le vi inga i le atua. A o le whaatinonga i totonu o le sāpati, e mana o Yesu, e whaatāua ma whaamuamua, le soifua manuia o le tangata, nai lo le saisaitia whaale tūlāwhono. O le sāpati, e mō i tātou. Ai le i whaia i tātou, mō le sāpati. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. O le sāpati na e whaia mō i mātou. Ia au ngā mō i mātou, ma lo mātou wola. Whesoasoani maia ia mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Shalom, le tuolo filemu. Jehovah Nisi, le tuolo umano.
Yova irai na e au mai. Ua o la mama nui ai. Ile tele olo fa. Yova sikenu. Yesu ola ua miutonu. Olo magiu. Ole wasa olo toai mato. Olo magiu. Ole wasa olo toai mato. Olo magiu. Ole wasa olo toai mato. Jova Shama le pese mai le fai pese le everlasting praise e na o se follow mal fitu le wati ane le tu la e ono ya na minuto na fanga solo foi le tara musika so faithful le Taeao mo bona fa aftai fa longa enterprise border group in Malu ka umba Christian saving olo awina twelve tara bakala me Malu le Taeao musika so faithful fa fa o ne foi Taeao fo about show for le atu o le lo su tu manga wenga o ne foi ya so lu o tantu ye wo marka ko long weekend fa mo to kwata fitu le Taeao nei fa avano mai so taimi o le tara kalame a reto o le ola to pena mai le songa ya pasta la fa kopa fa na tato Malu le Taeao fa nga mo nei foi ya so lu o tantu o le today in history tara va vai pone mena tupula so lu uni ile tele to sanga va vai o le taino fitu ile Taeao nei bon fa ponga tan fo le ngal pro tania pe tal fitu por kalame a matara na o le Taeao mo bo tado va vai po mai ngona wala nei foi Taeao. Talo fa aveta vale tato wasiasi lungo tato awala tele ia le lambai mai tawa tu foi ia ole fato a mata le Taeao o lea e manga ia lava fo le kilia lungo wa tato awala le time le nei o le fo lo sia kia to le se fa lava lava tauta avale i le nei time le Taeao o le na lava o flow le ia tato traffics ia tato awala uma manu ia tele am tango le nei Taeao le was full value te ai le tu lai ono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Ubolo sa baki manono ang polima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa mao miliseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Au nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fafai nga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Mai ka mata talo tawara nei fo I Taeao fo tama ki makaro au kilani no whanga whasa launga Radio Samoa. Mawai atolo iai ia nisio na ptainga mo jimunga marorosi, masavili marorosi, heavy rain watch and strong wind watch mo au kilani. Nei fo I Taeao. Valu I tula mai le tasi le vaveao, se ia pa ia le iwa le Taeao na solua lo nuinga tauna tale iwa e le Taeao nei. Ia ua ia isi si lapta inga but for now. Olo ia lapta inga ia mo timunga marorosi ma savili marorosi mo Aukilani and Great Barrier Island. O le so, ma winga wha ma wino tau. O le a wha solo ina awaoa pa utimu I nisio vaenga o Aukilani. Wha solo whaina langi le lei nisio taimi luas furua mo lunga na mawhana whana wha ma wina mo Aukilani. E le nei foi asa forward tātu o lia. So I el taimi mawhai timunga ma le savili e wha solo nangi malosi mai I le tulangi lea I mātu se sae se lau kilomita le tulai nisio taimi. E le tau ona malama mai fo pele I taina le iwa o mo atu le malosi o na foi savili. Ia pera wha mawina mo Aukilani Taeao pe au lia le wha solo na awa olang le leili tau telo vaenga o Aukilani. Sifuru balu marunga le malu le e wha mawina mo Aukilani Taeao. Vaenga yon tuatu la stofi. Wala alangi le leili tau telo vaenga o Aukilani wha solo pa utimu nas fureile. Pa utimu nas tō nai mana susalangi le leili so fuor vai aso o luma na I atu. Moga umana ua tu ina mai la mai tau le fo I Taeao le tu mo Radio Samoa ina ua lo se furu male afo te le tu la e ono RSA talina fa ki fanga Radio Samoa le fo I Taeao la tu nga tu te mga ruenga le Taeao fa mo mo real long weekend
Ria fai nei asol pe sele mo oi. Sia tamale la le tauala mai. I say you suatu fa you se suabai. Aulo ta oto ma e tilo iai. E wa e se e solo ai na e alu atu lea e se ainga. Olo o fai se lo tu ai fai esa ta saminga. Wa e mole manaba na o si toya ina. Le la le ua mate la ina. Foi myself falinga, myself feelinga. E moni e alaba ita. E te tala noa, e te leiloa. Mana tole tawalanga no. It's a fia o au wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa abea oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself falinga myself feelinga e moni e alama ita e te tala noa e te leiloa mana tola tawalanga no Taeao, anu ole mao ua vavao, olo upito ie tonga fao, ma ato ata oto ifo, o wae pupula male ile po atoa, o fiolo tina ilo upa asopoa, olo fia viia, malo fia iloa, ai inosia ailo uiko. Myself falinga, myself feelinga, e moni e alaba ita. E te tala noa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Atu saina ise apa ela pi o se pisu posili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo avane ile malo ele anga ole ta atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole po sawia la ia malo lo tele fia mai atatape se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea. Hey.
Lo so lima mana fa lo jali to la ono le fa fonga le por kala me malo le Taeao with Samoa ne foi Taeao fo ya mana to lo mari le Taeao le lo fa mana ngale le o tana matai le langi fa tana fo ia ngal mana pa ngal ta bo kala me le wa fe lo mai dungo ta to Facebook mana YouTube le Samoa ya malo la vole so fu maria le nei Taeao fa tai le fa tasimai e le ngate Australia America ma le tele vaenga lo langi lo tara mafutai le nei foi Taeao fo ya bangu mai ya long weekend Mana ia tele le long weekend lo sunga le au. Manu ia fa aftai me u bala va foi. Mo foi me lava no malo lo ai. Ai a foi ya. Jele lo pena mo se tai me te mo foi le fa mana tuina o tuto tasu tato malo. Sa fa sa ninga fa to na nafi mo tato yo kilani. Ya sa mo foi la. Oi sole. Ai. Se pe o ko fa fango mo le telo to sango mo bai foi pa tu le fa ftai tol pu lo le fio gal par mia mal fanga malo te fa te pasa mo le ta o telo le foi a vai te mal to sanga mo na tu wa fa ya tu la le man nei le ngata le tu la ngo ia sa bali fa lo alo a onga fa la potonga ya male tu la ngo ia a palasi folo lai ku nga ba sorry sem kwa ma ke den Pele au ngale na ona na fi. Ai foi Sa mo foi nei ava no tuli lo lava foi nei vai nga foi sa mo mai ai ia fa sala la nga foi ia o kale mana ia sa o ela sa no anga. O nga lo ta no foi lele mo ka koe maka I vai tai mi foi to mana tu vai tai mi wato ana. Ia o leisi foi tu na fa fta ia. Wa ia le documentary foi le o le sa fa ai lo uma mai ai ia ila to uma lava sa tai tai ia ila to sa pale mia mai tau sanga talu ona a whaavaina fo I pe talu ona tuto o tasi so tata watunu o mai taimile nei ia langona le ngang whaftai ole na so ole ata atorena o le wha solo fo il tele o statement taro pavaile ni so po kala me wha nga solo mora ni fo yaso ia pe o na fia le aso a fo le matua manatua uma sa mo le ngata o sisi na o tanga vai o tuto tasel malo sa mo a o tu fa alo pe ona iai ma lo fa alo ngia sa wai mo no le malaya fa o tunga tangi sa mo o sone se o ko a mata ngo fiel va vai atu fo tu lango iai mata le tunga fotasi ya wa tu nga mo la le alo o mai fo la au ia po fo ia tatu sa mo nga masangi ma fa kasi sa mo fo la au o mata la ska mai kai mila kiki nga kau o kusaia le tolo tamaulima le telefoni vai no sone ia alko nga koa o mo kai fanga umar ke foge vai ngol mano pa tre foi wala kiki kai mi ngo kiki no ku kau close like kiki ale alo tu nga foi le ia ai koe fe elia for telefoni vai no too good so congratulations for fale umanono ya male telefoni vai no pa ka ngo fieli tu to tasila tu ngale tu nga va ole soludu Taeao le la mili la ya pe ya no fa longo te o sa la fa longo pe ya el telefoni vai no le ingena ko fo spunki ai lai mana na ala to o pel tu ngale fai Taeao ai alo pera la tu va ai le e la tu foi la au je lo la wa Taeao la a fa pela o le tulanga na le la I tunga va Taeao o lo winga la ka ko kilo la po feo foi spungi foi la wa ave nei foi ai wa me le fa singi il time nei a fa pela na telefoni vai no le la alo foi la au ai alo mo le sili mai foi spungi a ke wa ave ver ku unga ke o ko mo ke foi o le mele mautinola po le mela o le malo le fa senga ina mo Facebook ave anga o vai era Facebook po le me ke o so fa la vai marke fonge vai nguia double billing lo le ya wa o vai nga le anta do vai Taeao ya tal sia mo le alo ato la tono le fa mana tuina fo o le tuto tasio nei fo ia tau sanga ona so fa tau sanga tuto tasio o tanto malo Alva stavo for nebo tato yo kilani New Zealand o le paiaso al famana tuina o le tato ngana Samoa tato tal no ngana o le mam lama o mai tato Samoa mam lama I tato o le tato tofi mai le tua so ta ye tato pe se le tato ngana vi ingo le tua
ia mo be uma tato fai ngofia ona tato ngana Yes. ma dia na tola tro fa ma tuina le foi sanga ole le ngato tu tasia le ngana Samoa I tono a tro nei so lo che fa col kumo Samoa ri ko kere la malanga Samoa ri New Zealand Australia alla va ku solo ia ngafai sole ele ku mama ngali Se tūlanga le tele, ia na ia le, fo le sangi atu o pongi le wha moe se tātou watu nuu. ia fo ia ia le late so o nai tala na o le aso mo mo le fa mana tuni o le tasi o le tahara mana ope o na i le aso da nafi ia o le masao i le lofo le tua na i aso toi mo le fa mana tuni o le tahara tuto tasi o le fwito sang tulanga masani o le antau fa i lo atu tulanga o le tau mo tātou ai au kilani au te loi fo isi bai ngoni sila leo tātou iai officially o le vai taimi o le winter leo tātou iai mo luai nei o aso o le fa mana tuni o ia po le season o le winter tono New Zealand so uni ulai au kuso pe o masinai le lo o tātou lo le taimina o le winter tono New Zealand nei au te lo nei vai o le tau le fo le fa mana tuni le tono le no fouta le iai nai swing o le tau le o i tātou le vai taimi Nisi o vaenga e se mai au ki lani o le olo o wai le lapta inga fo ile alanu moli mo ti munga ma mawhala wa fo ia male mai sa ole le ango le tau mō lātou o le mai tau atu o i le vaenga le Bay of Plenty ia e whape nā fo i Rotorua le tui se sifo whakatane o lātou lana o le olo o wai ai ia lapta inga ti munga ma mawha ia le ngatale na o le tūlanga fo ile le olo longa a wai ma whaila wa fo i o na tūla inai vaenga na pe a o na mamafa le timu Eastern Bay of Plenty northern of Gisborne ma i le vaenga lea a Tairafiti Ranges la taula ia o lea i le vaenga o le lanu moli mo ti munga mamafa Tongariro National Park ti munga mamafa Taranaki maunga ia o le vaenga fo i lea o lo o waiai o ti munga mamafa o tātou i au ki lani e pei fo i ona whaailo le sunga lea o au o lea o lo i tātou i le lapta inga fo i lea ele ngata le timu ia savili malolosi so mata maila ile tasi se ia o mai ile iva ile Taeao nei lo no winga Samuel nei Taeao ia ole a mauti no ai po ole a fo ile tūlanga tonu ole ai ia ai o tūlanga na loi o lo iai fo ia wala ia o mai tawatu tamile o lai ele o te tala ina fo ile ona ole tūlanga i tau longa o nisi o awala o iai vaenga fo ia o mata ona mawai vai awala ona o longa ia peila ole State Highway lua le nai wai werka ia o Lacey State Highway ono ia i lava fo i le vaenga atu le saute o tātou i le vale na o Blenheim Nelson nisi na vaenga o le ua mai tau atu o faisi te le vave fo i lele ona whaale e tonu le tūlanga la ua iai la tau ona o le tau mai se lava fo i le tāwilinga le amtanga o le winter le ua tātou ia so o le tūlanga na iai te loe le o pō male le sirifia le tunu o le vaitaimi o swing o le tau le wa tātou iai ia le lei tau si le lofo le li ia saonga le mūri tātou whalaunga ni vai kai me o soonga marulu fai le mu mai a kako fai mari mai fa mon ale mana e te tilo tu temperature wale ana nafi manei ia manei vai aso ole ai ma walu se fulu ipa se fulu valu lo venga tau mai le se kia ko yo kina de lo na motu se tele pe ma wa man na vai aso fai si marulu tele bolanto ole Taimi mo buale tu sai Malipotel Radio New Zealand. Fato sau noile pale mi ole malo o yo fol minsta ole leo. I sona finanga le winga i le baenga le na afia mai alo yo Samoa lo tono Vietnam. So tele baenga o sau no pa ali fo tu sai Malipotel Radio New Zealand. Baba ya tu le ngata e le tulanga pe foringa mai o le to ole baenga o lo afia tu pulanga telebo. Wa target e vaenga nei o e la ko kengi fo i sia tunu ina e fa ngai ne fai ko ngai o inga le maru e fa pe e au te lo fo o se manunga fo le ngo Samoa e la fia o le ngo Samoa e ai o te lo o lo fa te tani pa la bal tulanga e le trial fair trial mo na oia
Yo tulanga le fatu tali ai mo tono Vietnam po fera o ile fa yu. Ia wa afua fo ile tausanga o tama ia na afia. O tausanga o tama o le vaenga fo ile o tupulanga talavo. Lua sulfitu ma le lua sulfutolu. E pe o le manatu la le na mal finangalo fo ile sunga le pale mia wa ia fa ilo. Wa tele la afianga o tupulanga talavo mo tupulanga lava Samoa. Ona o vaenga lava nei tau international drugs rings o le o la tau fo ile tau mawhai e whaonga le tupulanga talavou I vaenga nei e pe ona iai so ai o le te le la le na o le afianga foi ia o tupulanga talavou pe o sana saunoanga foi le na ia a toe a whaatepa foi ia I se tasio whaunga foi am tanga luenga leo e pe ona ia saunoa I le maua lunga o le tūlanga o le solinga tūla fono le ua iai le taimile nei ia ma o le tauleanga ina foi le na o le ingo Samoa e pe o lana saunoanga foi lele ona o le afianga lava la o tupulanga talavou taimile nei ia te au I se tūlanga o te tau lava foi ia ona mata I tū le nei taimi ine I mau lava foi ia nai tupulanga ia le foi le whaaleanga ina o lātou o langa I le ikai ia ona o nei tūlanga whaapene Nei se si tala la tamai le tūlanga ia le o lae pa wale mea lae le leilwa inga o aro sa moto lua leo lo I tono Vietnam so o lo whanga solo peso su e ngano leo Vietnam ia pola tūlanga o ia tāru whate tali ma tāru talo wa te lo le si vangana o le sanoanga fo ele fionga le palimia sunga la ulu mani antoa de watea pamate vao forces met ia te talo ina ia whaila mea tonu o le suenga male whamsinonga o whaia mo la uia te olua o le afianga na o alo Samoa pe ona sauno le fionga le palimia tele le afianga o alo Samoa fo le whato sina I tupe ia ai tausi le lo fo le li ia bave ona bawose fo o alo Samoa ia wane I to sina ngo fi nei vaenga fi ele soi fu talavo o le kai me kaunga ave malosi so ona ngaruenga ma atia da inga me le leile na ia ma fa ngale ola ona mo le li o me sidina tau nei ola ngalo ka koi right ia le lei o le atala tamailo el pensini tonu marswa u tonu New Zealand te lo le vai so mai ala update foi le ia ale Ministry of Business Innovation and Employment MBIE to lango il tato swa u mal pensini tonu New Zealand taimile nei o leo lo wa failo mai lava foi ia mai se foi failo mai le minister ia Nicholas Wills o lo makwale leile le supply tato ile taimile nei le ngata o le lava foi o lo lava le supply I le taimile nei o le o lo faongaina ai o le foi wa le supply foi le o la wa lunga o va o le wa nga e mai mo tato New Zealand nei so le la mai ta watu ile toi faata mai fo ile taimi mulmuli lava ia na mai tawina o le wa yai va ai wa nga I mai lima se fulu valu tesimale tasi aso ia pe afofola na ile supply ato le wasau o lo na winga la e fast full fate simale lua aso mole kiso ia e fapena fo ila ia fio le swa o fio va lele lima su fitu tesimale valu o lo na winga ile mai tau o le o lava tata ile taimi nei leila stulanga fa pole nei tato e mai se lava tato uma o le lava fo lo mata I tuina le sitia o le tau le pensingi ia mai se o le kiso le nei taimi ai ia tato le stulanga popole fo le awa a fuala le tulanga tau tupe o le ua uma ona fa matsu ele malo mo le tulanga lava le ina ia mafai ona respond New Zealand ele faingata o le ua mana ia o ia le fasela 5 miliona le ua uma ona allocate mai le talo tupe le na au mai talo nei mai la mo le tausanga le nei se ia le lua fe lu sulfito lo na winga ile va ai mal malo o le o lo solo ngale le lava ma o lo lava ta pena New Zealand Italia tu pole ala lava le umi fo ile le ai ile tulanga le o le lava lo ia ma Paula isi tu o lo mai tawa tolo o la walunga ile finangalo minsa talo sia ia awane ina una fo ile le ma ia vavele manga o tato e fa o nga mai ona o le o tu ile reserve fund a reserve fund ia ona o mautinolia o cape o fe lava lai fa ia tato e mautinoa la ia si vai but o le nau ta inga ia awangi o ka ko o le tulanga na o le fa o nga mai o le reserve General si vanga failo for elements ta to pe Nicola Willis o le fa moi ia va vena pa o le tau pensini mo tanto to New Zealand to the price le forecast most time ia fa ona va vena pa o la 271 per liter o 91 octane na ia tau si va venga o manga kai milango le ma fkia ka ko tau tau pensini to los full milo to talo le to la
e fito le fa foga po kalame Malu le Taeao Radio Samoa ta tu ele lona lua nei aso yuna tara follow le lua fe lua se follow ma le ono Malu follow mo le tino ko le vai mau ma wa fa ki fianga le Taeao ta lo follow kia ora good morning Sei for Maria. Alova Samoa wa ule ne yokas putialu awal suya ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela o e si la fia me e fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo yo so fale motu o e si la fia mafaiona fatino ni si o fuanga e fa nga ile equity lo fale awani e misire por kalame o le malu I fale ia fia fio soruru taitasi le se fulu e te aile fa
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu I whale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Mō tā penanga o wha moe moe te tele, wha awhisilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E whe e alu so oi ai, Mom. E wha alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga. Ale mapu maya. Ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Ave taavale o iai nei whaalawalawe tau taavale I le taimile nei, o le whaalawalawe tau taavale mo o I Remuera, mō tātou ave taavale o le vaenga le nā so o lo whailasi ma mawhala I titi o le traffic I nā le vaenga le nā, o le isi o lo mai tau wato I la talata le Gardens on State Highway 140, le tātou Southern leo lo mai tau watu o lea o lo emo mai ai fo'i le ata o le isi taavale, so ave taavale ia ai maisala I tātou le anga I atu Hill Road, whaasolo atu anga I le vaenga le Gardens, maisela o le anga I atu lunga tātou State Highway 1, ia o le mai tau watu, whailasi pisi o tātou le vaenga le nā ono whaalawalawe tau taavale. Anga mata atu I manu rewa, whaasolo atu I takanini, alu atu I Papkura, ma le alu atu le nā anga I Duri, le vaenga atu ole nā o State Highway 1, lea Southern o lo mai tau watu, o lea o lo o mamafa I le traffic I le taimi le nei, o nisi o lunga wa tātou, o lunga o nisi o wala mai tau watu o nai feololo mai tātou le taimi le nei, se ia vanga nā fo'i I Western Springs I langa I atu le nā le vaenga le nā State Highway suma le ono, leo lo mai tau watu pau fo'i le nā le vaenga le nā o te le vave o na pisi mai, o nisi o vaenga o mo tātou o wala, I o le nā lava o lo tu mau I le feololo le taimi le nei, manu e tele ap ta avale o whainga malanga o tō su 12 minuta en tā leo le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ta lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo le soifua manuia le tātou tunu o te whawhiroa I fo I te oe ma whai o na whaso tai mai tātou por kalame masani o le a rito le ola I le ne yaso. O le tusia Ioannes fulu whai upe sa fulu o lo iai le whaupunga I longa lava Yesu e whapea o le ngaoi e le aise tasi mea na sawai na ona ia ngaoi ma fasi ma wha umatia ua o sau ina ia latou maua le ola ia maua a tili ai lava. A le upu mo o le aso le o le fesili e whapea o a fuafuanga o e muli ai. Wa iloa e iai fuafuanga le leia le tua molo wolanga.
ai fa pena fo ia satani ele ngata ina yai fuanga le tua i logo langa alfa no noanga e yai fo fuanga a satani i logo langa o satani o ana fuanga o le unga o le oti e ke i le oki fa lu mainga male matanga a fuanga le tua i logo langa a fa pea e te muli tai i ana fuanga o le unga o le ola male manuia e whaavavau. Ua whātou sa Yesu satani ni le tangata ngoi. Whai mai ele aise mea kasi nga sa weli ngoi. Kasi ale mea mawhau weli ngoi. O le ngoi whasi whaumatia. Ma o mea leanga e mawhau wai. Ua whātou sa ia e Yesu e whapena fuafuanga satani. O lo fuafuai mo oe. O le sau e ngoi. A saula satani e ngoi i oe. Ia wai lo fe me ngo ia o sa ngo i lo fale po e le ka ua mai sau o le fainga ta fo ia nga e lo sau ai fo se me o ia ki o manga o se ngo a ele matala ia e ke ia i lo wa fainga so o le fa no anga fo la ine ia so o le tele o tangata o ka ko ai wa faina e mafu mai ona o le malama inga ngoinga satani mana fuafuanga i o lato volanga o isi la tangata wala ko leilo o le nga yoi satani fa leanga o lato volanga fa ka wasoinga o lato matala ko ke leilo le mea lea e anga ia tuai a o le mo onga leo satani ia e ka waso ia awala mange e loa le mea le ke anga ia ko fa kwa e ke ia wa masaa le puai ma ai foi la vai male alofa nai fa nau leana tupu ele fala velave nava yaso si o mai leva yaso langona I lava tatu tunu ia langona a le mautonu ona ole mamao tatu mafau pase me fa pea ona o mai matupu itangata nu matupu langa tatu tunu ia vai male alofa le nei tai ka ko vai foi fa salanga wa fa longolongo wa a fuafuaina mo la ua faia le malo ai le isa ka ko me mafai o mafau fa pea o talo fai le mamao le menga malanga tuai malanga ku Samoa o ifiki o aku ia tunu ai ele ia singa malama na o ifo ia te ila ua malama ngaku ese le mea o lo anga ia tuai o fuafuanga o lo anga ia tuai ele u iselelei e u ile fa noa maleoti lela ia o kupu fa la velave o ia ile fa salanga ka ku fa longo fo ile me da o ia le isa ka ku me mafai a o le menga e makua fia ia satan o le fa pongi sai no tatu ia na fuafuanga o nga ka ku fai la valeo me malu tatu le lo o le unga o nga ingoinga o lo ka ku fai le pongi sa o le oti fa lu maringa ia male mala ia fa va le foi la ia se taimi fa no mo nai matua fa no mo nai ainga le se me tatu te mafai kasi le me ka ku ke mafai o tatu te talo ile tua ilona ao efeso sangi le ale tulanga o ia ia o le malama I loto mafina ngalo nei fa nau le ase avangoa la ke mau la ke kalia nai le fuafuanga le tua I ola olanga ma le li fa ola o Yesu poa pe tua mangia le me o ia le unga le fasalanga a ia maua le avanoa kalia nai le malama o le tua le ale kulanga o ai a ua maua salamo a maua le ola ma le malosi ia fa pena o nga saungia ele tua ia seisi mere lei mo la soifua ia fai ma o onga mo tatu malava le nei me utupu ma le nei fa la velave ia lo ma fa na o Samoa fuanga satani mo oe ele o se mere lei kasi al memang o satani ia fasioki oe ia fa lumaina oe ma ia e alu se oli fa le nga ina lo la a ia ilo o le mele nga fio mai ia Yesu fai mai na o sau e ese la fuanga mai fuanga satani na o sau ina ia e mau le ola ma ia e maua artili ai lava le tua fafitai ma tu talo foi mo nei fa nau ia tu ina le avanoa ia te la ua tu talia ina la faola tanga ia le lava le tu langa o ia so swani foi matua ma ainga on lo swafa Yesu amen
Jehova pesa para pesa the Peace Chapel in Oato Lua Minuto Lo Toro Taro Le Tula Fitula Solo Union Mera Tupu de Yasu Tau Sanga Bye. So sanga tasi iwa limalua ono salau limas fulu afele au whaio I lato e whainga luenga I le vaenga o le fausia o Amea. It's tono America I ana lato whaatino ina se solo te te. Tasi iwa lima tolu o le coronation lea po le taimi lea na whaau whale nai ma whaau nai. Queen Elizabeth le lua I te tono Westmere Lona tona I Engelani. Lua afe lua sul fase taimi mua lea wa tofia ai se tamaitai e avea ma peresitene I to tonu o Mexico le tamaitai lea sa avea mua ma mea o le nei fo ia tunu ia o lona swafa o Claudia na avea o ia ma peresitene mua o le atunu le nei o Mexico nisi na va ainga I mena tutupu I le nei fo ia so I tausanga ua ma vai Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Talofa Samoa. E mawhairu soso ni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whaapa ui no mpauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e fisoso ni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisosoani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolanguina o le fausia o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha pea le wha tau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi e whaalau tele le malo le atua e hiai ai inga whapitoa. O mo mia ni ngā luenga whai I lo whali. O le living space o lau company e fisosoani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau dick, wha peta lau whale, whaapsota I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mau le fisosoani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh!
In this update, the King's birthday weekend road toll has reached at least 7, the most recorded in a decade. The official road toll period ended at 6 this morning. Lachlan Rennie has more. 3 people died after 2 cars collided on State Highway 1 in the Central Plateau in the early hours of yesterday morning. Within the same night, 1 person also died on Waiheke Island and another in Wairaki, north of Taupō. On Friday evening, 2 people died in separate crashes in Allenton near Dunedin and in Taupō. A school principal isn't surprised physical restraint is being used more in schools. Ministry of Education data shows annual cases have risen from about 2,600 in 2018 to about 3,000 in the past few years. NZEI representative Tutamela, the principal of Lower Hutt's Arakura School, says prevention measures work best. But she says staffing pressures are leaving teachers trying to deal with multiple situations on their own. It's really disappointing, especially when the sector has been asking for teacher aides in the classroom and learning support, and instead we get curriculum changes and more books. Hundreds of people have been caught driving dangerously in a King's Birthday weekend crackdown across Auckland and Manawatu. In Auckland, police have impounded 10 vehicles and laid multiple charges, including for sustained loss of traction and possession of cocaine. In Manawatu, 30 vehicles have been ordered off the road, 10 have been impounded and 4 drivers have had their licences suspended. Waikato's Hauraki district is welcoming another funding boost for cycling tourism. The government's helping fund 14 new e-bike charges along the Hauraki Rail Trail as part of a $2.5 million investment in New Zealand's Great Rides. Hauraki Mayor Toby Adams says the investment is welcome in an area that relies heavily on tourism. That's news. In sport, at the age of 44, Serena Williams will attempt to return to the professional tennis circuit next week. She's entered the Queen's Club tournament in London in doubles. Black Ferns Sevens vice-captain Georgia Miller has been nominated for the Women's World Player of the Year for a 3rd straight year. Shane van Gisbergen has fired a warning to the rest of the NASCAR field after his best oval event finish. The Kiwi driver claimed a 5th place finish at the Cracker Barrel 400 in Nashville. While he says it's a great result, he feels like he could have finished even higher. Former England midfielder James Milner is hanging up the boots after 24 seasons and 658 Premier League games across 6 clubs. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātou toi anga i atu I lunga le awala am ta vale le mai tau watu e whaila vasi piso I le vaenga le The Gardens anga i ane ai fo I le ngā Redoubt Road on the southbound I le taimi le nei ona o nisi o so o tangana I le whaala vale tau ta vale lipotia mō mo atu. Mana kau te takanini na southbound o mamafa I le taimi le nei whapena lava fo I la I takanini anga I atu papkura on the southbound I le taimi le nei o I le vaenga le papkura to jury ma le tātou link le na po le so ta inga ma le State Highway lua se fulu ma le lua lo mai ta watu foi I le taimi le nei o lo faisi ma mafalo traffic o lo yai Mount Wellington o le fo lo mai ta watu State Highway and City bound o faisi ma mafa le taimi le nei fa pena fo I la green I le anga I atu green lane Onera Road o le na o mai ta watu le taimi le nei wa mata ona pisi mai ta to fa pena fo I North Coast Road ia ona fa solo ane lava fo I le Constellation Drive ia ma le vaenga I Rosedale o lea wa mai ta watu taimi le nei wa faisi pisi Albany Links o mai ta watu fa pena fo I le taimi le nei o le Taeao St. Luke's anga iane te aratu o lea fo I wa pisi tātou ina Lincoln Road Henderson o fai fo isi pisi le taimi le nei Royal Road I Masi o lea mai ta watu fo I ia o nei vaenga na o lea la tele o lea lava fo I wa amata o na pisi State Highway loa se fulu fo I o lo mai ta watu le taimi le nei Faisi pisi o tātou nā Nelson Street I le anga I atu nā oi vaenga nā o ni hanga Mangere Bridge o le fo o mai tau watu I le pisi o le traffic le nā o lo o iai Lambie Drive ia whapena fo I Cavendish Drive mai se lava fo I ia tātou vaenga le nā o Awalai Puinui Road ia o lo o faisi pisi le taimi le nei mō tātou ave ta avale nisi nā vaenga o le o mai tau watu o le faisi pisi ave ta avale tautua nā lava fo I ia lava le ono sai ma ia saunga le mūr whai ngā malanga le o 5 minute te ai le tu lai fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey,
Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the click it? By Australia, for New Zealand, to better for my more eye. Upolo sa baki, manono ang lima, Samoa na. It's simple with 4 easy steps. I know feel click. Sign up now or log on. Select Samoa, mauomilesen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Malo se whamaria le tino nei whai taimi o le Taeao. Whora vai gala tamale nei le tala o le tauna tātu a mata mai Samoa. Wawa tolo pa o mai timu Samoa nei Taeao. Wingo le tau Samoa il taimi langi le iei awaoa. Pa o timu Samoa ni so taimi. Lua se fulu mara iwa le maununga e o ele ma a bevela o Samoa le so. Lua su mara whai lona mawalalo. Aso lona luore nei o le whamana tuina o turo tasi o le tātu malo. Tera po nisi o po kalame o le whanga solo i Samoa. Ia mōre nei fo iaso tau siera lofo le tue mausi tau le lei. Ia wal tele o nisi o kalama la whanga solo. Ia mōre nei fo i aso lua o tātu o lia. Ia o le tūlanga nā mara vainga o ili tau sa mōre nei Taeao fau. A wano fo e whataro whatuai pāanga umala wale tāra po kalame le ngā te lunga Facebook ara YouTube o le sa mōma lunga le tātu FM 106.1 i Samoa. Ma alola varsu i fōma ria le nei fo i Taeao fau le ngā te le mai mōma le whafo mai Amerika Samoa. Fa pena foi Samoa taro tala mai Samoa nei aso pe antare tu la valu e le Taeao nei se mai talo tau toro New Zealand nei ele leile fa fonga le leile va ia tu e tele vainga o lo ye lapta inga ya mo tu langa savili mati munga masela batatu le motu I matu taro mata male motu saute nei foi Taeao o lo soronga le leile tau le motu saute Alexandra lang le leile tau pa o timu riso tamis fut far marunga de manu lu blinem fasoron pa o timu lang de leili tau le sos frui var marunga de manu le air nei fo iaso forward tatu o lia greymouth ola fa solo ina pa o timu lang de leili so taimi le fiafiana nei fulono marunga de manu lu in Chicago le fa solo ina pa o timu lang de leili fo is fut far marunga de manu lu le sos frui va marunga de manu le air in Kaikoura pa o timu riso taimi lang de leili fo de tau Ni se vai ngal fa salatu le fefia na neis fu varu marunga de malu e Nelson o timu mama timu ngani so taimi langi le leifo ini so taimi le so fu lima marunga de malu le o maru fa salon awa pa o timu ni so taimi langi le le fefia na neis fu fa marunga de malu Queenstown pa o timu langi le leifo de tau ni so taimi timaru langi le tau fu ono marunga de malu lu fa salon pa o timu langi le tau wanakas fu fa marunga de malu lu pa o timu fa so foi lang de le fia nei Westport spofitu marunga de maru fa mawina o Westport le so e pa vai atu Dunedin ola fa solo ina awa ora tau pa o timu ni so taimi lang de le fia nei fulima marunga de maru ma ayo kana stete pa lo la va se fo mari nei Taeao lang de le tau mo tau e nei foi aso fu valu marunga na maru e fa mawina mo kana stete le so se mai le tala tau I le motu I matu I le vavai atu e whaisitelo vaenga o lo I lapta inga moti munga ma savili maro losi la tatu o mata mai vaenga na nasa o titilo atu I le tele o vaenga se o vavai atu telo vaenga I o lo o momu mai ok whanganui heavy rain watch le so pa o timunga ma mafati munga ma losi savili vas fur kilometer le July ni so taimi mai le tulangi ma tu sa e los futasi malunga ma fa fana tauranga heavy rain warning olo ilapta inga mo timunga ma losi mo to mafati munga ni so taimi fa so fo nanga ma losi ma savili mai ma tu sa e vas fur kilometer le July los fulu malunga le ma fa fana le air taupo heavy rain warning strong wind watch na winga ma mafa o lapta inga mo timunga ma mafa ma savili ma losi ora iai o le apa uti munga malosi savili e ni so taimis fulfitu marunga na maruru fa mawina mo tau po le so tau maranui heavy rain warning strong wind watch mo le so
Pa uti munga ma mafati munga ni so taimi ma savili angi malosi mai matu se sa es for river marunga na manu e a rotorua. Heavy rain warning mo le so. Fa solo pa uti munga ma mafati munga le so ma savili angi malosi mai matu se sa e valu se 4 km le tu last for fitu marunga na manu lufa ma wina mo rotorua le so. Near Plymouth heavy rain warning ma mafati munga le so. Pena fa mawina ma savili fa solo nang malosi mai matu se sa e iva 4 km le tu lalo na malosi for river marunga na manu le e more than for yaso kiri do heavy rain watch ma mafati munga ni so taimi fa so pona ngi malo si marsa vidi mai matu sa ni so taimi so fluival malunga na malu ore e Gisborne heavy rain warning ma mafati munga de so marsa vidi ngi malo si mai e matu varos fur kilometer tu la los fur malunga ma fa ma wina ya mo Gisborne le so tele na ba nga fa sela ma aukilani oro to mau ona yai ia lapta inga mo timunga malolosi heavy rain watch and strong wind watch ya mo tato in Great Barrier Island ile si update la tamai pa talaiva ile tayo nei mo termina nei se pa ile iba olo to mau nei lapta inga ya peona yai timunga malolosi ma savili se lau kilometer i tulan malaso savili mai ma tu se sa ini so taimi mo tato i au kilani baba ya tu se fulum le iba le maulunga na los fulu o le mafanfana le mo tato i au kilani ile so Taeao pe audia la fasolo na awaolang de le tau se fulu valu maulunga le Malu Taeao fasolo na awaolang de le stofi la foi mana ile Malu ma le es fulu iva fasolo pa utimu la sporele astonai pa utimu asosafa awaolang de le awaolang de le so fu so baba ya tu temperature mo tato i au kilani los fulu neis fulu valu Taeao fulu iva la so tofi tato su le titi mai la so fu ma la so asama so fu va so fu eu ka ko se ko fu fico ma fulu ona la chifia baulo o le maulalo al fai numero o le malulu fo ina le e mo tatou ia aure ngalo o le tatou iai ele tulango iai le winter o le tau o le malulu a matatu nei a Juni Julai ia maukuso ane fero la kako alo fa tele tino ne fo Taeao fos futuru le tele tu la fitu o le ono nei Taeao ngal mana fa no ngo tu len fa mai ai le fa monga fo le na to mari liu no la wall up the road to la New Zealand sad to hear fitu o le maulunga le to por tele la to o le fa movina na mari liu ile vai temi ato le long weekend o le King's birthday ana nafi le Taeao ana nafi la valato ia to tolu la to sa fa mawina ai mai I le vainga le Desert Road State Highway 1 near Waioru one tangi road for I Waiheke Island to tasi le na mai tawina na mali Wairake north of Taubo to tasi te Heo Road I Taubo for I to tasi Allenton south of Dunedin to tasi for so o la to umalavalana le wa fa mawina to a fitu le just over the weekend ole nei foi long weekend sai ya asa ole na o tau tilombo va ai po ama fu anga na tu poi fa va ai pe for nga mai e anisi na maua de ngata lava malosi ole aveta vale le fa utauta ole foi ole driving culture le si va nga no tau maua fu dele tato pe nga so le license o tali facility tali le ia ma le sao ina ia mo license o le wingo tala o tu la fono ilunga o le awala mo mo license o mo kwa esar ka ringo facility le ka di el kai mo suenga ma ko nga ata vale o le nga afaka ka nga la o le melo o fa nga o indicator e tu sala o tu la fono il kai mi so la ka license at least 3 seconds e tauna e mo la e fa afel ka vale pesuil le o la mele ko por kai mi ai sale e pura ka malo ma ko ia pe a fo e suila nga renga e ngwa mar fa e mo boino le ia a meno o le toinga aveta vale le ai ia me o lo tupu ai ia ma fa ina ni si lunga la wala la o fa nga ina o ava malosi ia ba si vai e nga be o mai ko road code so le sene pe fa toi fo le si foi tu le tau sisi le sawa fa tu nga ina a fola ye a wala ye le tele a wala ye fa foto o kilani e ma ko e fai ngo fiona fa so ina taita e ma ko ai over le se laula ka lua fo e nga fo le sa ona ye ni ta vale
ia ai nga o nga feko ai lo la ma le sta vale a waku ai la nga e koe fa fo ia la speed fo ile le speed e tau ona ia ia e tele lava fa lave e ono tutupu ai ia ma ke le fo ticket e maua pe a le tau sisia le lava fo ia le saunga le mu mai se la sa fa tu langa ia sa le okay le o le asamalo Lord King's birthday pe ona fa manatu o le avano fo isa fa bena ona tau au nei pine tau lo mo tele o tanga tolo New Zealand pine tau lo la titilo fo le lenga mana e tu ina mo ila tau tele au nanga o lo lau lo la tu se fu mai vai ngo ta longa o nanga tolo community mai si vai va va tu le foi fa pa dei nai ma fa mni ne foi ia nisi foi o alo matamali o Samoa ia tau e lau tilo iai o se tasi foi o tamali ua fa manuia foi ile nei tau sang mali o se tai mo foi le o fa manuia nai fa ilonga tau alo te tonu New Zealand nei ia ole a fionga foi ia Beatrice famuina e pe ona iai i lana ia foi tau tua i le taimile nei o nisi foi o leo o mai tau ate faisi to atele o le tatou lisi sa iai ai o le mai tau atu o le tūlanga lava ia mal tilo foi ona o le ua fa manuia ina i le tūlanga i lona sao taua i le atina e ina o taalonga i te tono New Zealand nei ai mai se i le tūtau governance foi ia pe a fua foi ai nisi o ngaluenga sa ngalue foi ia ma au nai i te tono New Zealand le ngata foi le vā lava i te tono New Zealand au le vā New Zealand ma Samoa i le tū lava foi tau fe whaataua inga e pei ona iai so congratulations Beatrice Rowini liua famuina ia o stasina o le Samoa sa tau au nei pine tau alo ia o le famala tuina la si fu tupu pe ona ia ni tau sanga so tele ai si swafa ia wa afa pe i la o titilo wa langona le ia tau fo le o titilo o ke le si swafa ka kimpa yo le ka le lo I mean tono ai no sila male la le tino ma tono foi ka ke lo le ya ka la e la u lo ia la tau foi au nanga fa te ia Samoa Beatrice famuina de tau whai dona nei fo ia se fua me tau talonga ya ke la isi mau suafa ya ka ke baba kum ko le lo po amenga o ngi ka pa toi fo ia ya so ia ka ko o pe fa penga yeah Sam Johnson o se tasi o tangata o leo o fa manuia nei le tu tau tu planga talavou i le tu tau leadership i le tu langa tau talavou o nisi o vaenga fo ia tau taalonga le uta mai tau atu Peter Thompson fo ia o le vaenga tau i le lakapi le fo o lo o fa manuia nai ia a ko ai lo la manisi o suafa sa o le sau nuanga le o ma ko i ni nge fo ala ka channel fo le po ia ai fa tai fo ia la tau o nanga ma tau tua ia o le la vai fa ia mo tangata laute I think on this is for follow titulo to let's Inspector Nero Grant Leafy for services to the New Zealand police and community o te lole tasina o tamari foi po alo Samoa ole papa tu lona swa fole tu la mai te lopo se tonga ia Mrs. Philomena Loheni for services to Pacific Fashion pauna ona isua fa ole te papa tu pe foringa mai oni swa alo tanto Samoa okay te lo ia Mr. Morris Charles Peter for Mr. Etisone Paunga for services to fire and emergency New Zealand. Ngai suafanga ye ki o ingisi afakasi. Ia fa malu ko suafanga le suafa Samoa le. Ol titula tu ngole tu lang follow ye suafolo find tu mai. Ia pe ona vanga na le lo ma wel tapo kala mele foi Taeao so mo ina to uba to wari malo Samoa wa fa pena fo nta o ina ye pine ta wolo ia o ne foi to sanga o le fa mala tuna la se for tupu congratulations mo au nanga le e o lo fa pena ona la to o nai ia matou tuai mo le tino ia so o le tu langa na iai so titilo pe nisi vaenga okay ia pe mana ia o maka kan mana highlights ole tamasanga le na fai o Spain ke ko fiku sole o ke fai aku sole ole malo no si au le wai ni te loa o se tamasanga le tele mo au Australia right ia wale beva ba ku sampingi au tene Australia
ia ma sampingi foi au tam sa final la au tene ma USA sa pul fa tasi au ye lua fa ia inga le USA il teme pul la ka longo pul fa ma lo USA alanga la o melanga lenga sa lenga fa tulanga baia semi finals o semi finals Australia ma New Zealand langa lenga fa ia inga ia ngatulu ma ia Australia la kopu ina o fa ia inga ia USA ia wa ana mga po yung semi-final di Australia mag New Zealand bangon sa matay yes ya la fa ka malafo da o tene New Zealand lenga la yung sa ko Australia ke fa ko mede Australia pe Malu le se furu milion so le asa pingi so so congratulations ya o matay ma o le ya para po le final Australia bangon di ma Afrika so all mo ko mo kier mele o ele le ano fiko foko sa ya na ya so ko kasi la ba on te do fito le so nei pe ke ro falangi ya bodo po fe nga ko wa ve o malaka pi la ko ya ko ma fi la ko pi ya ole altala na te do fito pe na ya ile ya okay ya ba ska ko pi ma ya so lo fa ta wal cha chong ngana Samoa ya fo mai bonga ma yo no tato pongi fa tasil ne vai aso tau ole fa bra tuina ol tato ngana Samoa ya le so to mo le Samoa le Taeao fo ina o lo se fulu ma lo o cha nei le tu la fitu fa fi ol Taeao aswa la tanga mo fa le se me kaele mai ale ona so ale mar fa ponga le Taeao le pokala me ngal Tania think a minute tara fo me aswa na pa fitu le Taeao nei malo la si fo more
Talofa lava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a man named Sam who joined the American Army in 1812. He was such a good military leader that he became a major general. Eventually, he also became successful in politics and was elected governor of Tennessee. When he was running for a second term, Sam married a fine girl named Eliza Allen, but the marriage only lasted 11 days. It's not clear whether Sam's drunkenness drove them apart or whether the divorce drove him to drink. Sam later resigned as governor of Tennessee and went to live with the Cherokee Indians. He became an alcoholic and stayed for years under the influence of alcohol, or firewater as the Indians called it. Sam went downhill fast as drinking burned up years of his life. One day in 1832, Sam was back in America's capital of Washington on a mission for the Cherokee Indians. He was walking down the main street when he saw a congressman who had publicly accused Sam of stealing and fraud. Well, Sam decided this was his chance for payback, so he beat the man up for slandering his name. In the days following, this congressman, whom Sam had beaten up, got his own payback, because Sam was publicly punished and his entire political career and reputation destroyed. Or so everyone thought. Then a surprising thing happened. Sam changed. He realized he needed to learn to control himself. In fact, he continued to so prove his self-control that America trusted him as the leader of a large part of the nation. This man, Sam Houston, who for years had lived as a drunk, became the first president of the great territory of Texas, and later returned to Washington as a respected U.S. Senator. To this day, Sam the changed man is remembered with one of America's largest cities named after him, Houston, Texas. You know, everything changed for Sam when he himself made the decision to change. And so can you today. Just ask Jesus to forgive you for your wrong way of living. If you ask him to take control, he'll help you start changing, to become the successful man or woman of character he made you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amo. Fatoro le July fito fa mnia gas fa na ora nei foi so lua lua e so uni ma fa nei fa ngai no telefoni mo mole se fa mnia mo se tsa se fa mna to na so fa na le so makala ke fonge la ngana tolu fitu tasi ni mai tolu fa pena foi marela ko email On air at radiosamoa.co.nz. Hello, no for chat Facebook but YouTube ro samo e pule po fe awala na fa pena me la fa mnia ko nei foi tsa so le lopes fa mnia ngana pito ngat ban mo Le itau no mai se tatou whamanianga nei taimi. Okay, le tau no mai whamanianga I lungal tātou Facebook. Yeah. Le whato a land mai lava. Lungal tatou apia fōlinga. Whamanianga happy, or whamanianga mai a Philly Seala. Happy 19th birthday to my grandson, David Solomona Seala Takanini. May God continue his blessings upon you always, grandson. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Manuia tele lo whianga iai, mga luenga nei aso alofa tele atu mo oe, ia o nena. Mana ia, so wharinga mai e pau nā le tātou whamarianga le ua toro mai ne fwoi Taeao fau nā ona toi seke tasi tātou telefoni malo si whamaria
Ya, pas kai dawa Malu saya fuga tunga la tavai. Malo se fo. Ya, onde sa mangiang ngamole so. So fo si makuai nga po. Tapi pongo po ngai ai nga. Ngile a po long sumrei va kausanga. Ya, pa ya. Alo fare po ya ka po penis kausanga skele moro so fo. Ma anga pe fa me masangi nga ora pescati Taeao mo. O si lea ua makua oi. Ia ai au ka pa fa singa ka ita fa me moro ka makua. Ia alo fa anga baku singa fa ngau. Ia au so mo kuanga ia ka si alo fa anga. Anga pangi popore ke fongi o Malaysia. Pas kai ka vai malo so ika ao mo ira so. Sai Malaysia vai fa le ti lo mo ko marsa so. Ia le. Ja, lele. Ja, for wat daar van de maar nou dit aan ja, okay, lele. So je kon zeggen kassie ek always van die le amai se pese mana mo na to. Van maar to na to was van nou. So pese le fa mo ni atwele pule ka mana fenga benga really Samoa chal bokala be Malu Taeao. Ja, langa. Pati lang ang leo tua le nei fo ya so wa dia. Soi fo. Mario jo was fo. Happy birthday. Jo so fit to the bad. Uvala au mai le ali ia te au. O te tulai, o te alu. Ele to e fefe i le pogisa. Ua o malosi, ilo na mana. Ua ofu,
for Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Taimi pisa lunga le awala telo lo yai fa lava tau ta vale mai tau watu lunga Taeao Sumaleono westbound between Great North Road and Patiki Road o le na o lo yai la tau ta vale so la nga lai faisi delay mai o tato mai nai point Chev fa pena foi Waterview and Patiki Road links I le taimi le nei o le iso fa lava tau ta vale lunga la foi Taeao Sumaleono westbound near Te Aratu Road o lo mai tau watu I le taimi le nei o le na lai delay mai tato I ngā Te Aratu South Te Aratu Peninsula and Lincoln Road connections I le nei whaitaimi o le Taeao te le tātou ki o lo mai tau watu I le vaenga lea Waterview and Henderson for ile nei taimi lunga for ile State Highway Sumalevalo lo ia ile siata o le Taavale le va Hobsonville Road and Greenhithe so o le nala lo slow mai lava tato mai ngai Westgate fa solo ati Hobsonville Greenhithe and Rosedale links ile taimi le nei lunga le tato Northern Motorway o mai tawa to foi ia o le taimi pisi le nei so o le telo vainga o lunga le awala o le nai mai tawa tu o lanu mumu o lo na winga pisi mo tato uma ave ta avale fa penale nga iane lunga tato awala lau papa mai tawa to le taimi le nei faisi pisi takapuna links o lo mai tawa to ia fa penale na pisi taimi le nei tu maule pisi mai I le vainga le around Onehanga Nelson Street area o leo lo faya si pisi mai mo tato Hillsborough ia ma le vainga fo ile na Mangrove Bridge anga iane le malai va lele pisi mo tato ave ta avale le tato Southern Motorway on a southbound Maika Waku oka se pisi leo lo iai as well as on the northbound I le taimi fo ile nei mo tato ave ta avale Hill Road lo slow down I le taimi le nei mai matatu I le vainga le manu rewa fa solo toile anga I takanini matato links le na lo iai I lunga le State Highway Princess Street to Highbrook Drive lo mai tato fo ile taimi le nei fa pisi East Tamaki o fo pisi mai le taimi le nei o le Taeao nisi na swinga lunga le awal tele ta vale tau tu ana lava le ono sa nei taimi o to sfuta suiva minuto na ta leo le tu la valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, hey! O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo mau te malawa. Ama na umia se pa pui pui, carport, canopy, pe fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, mau le so soani ile finance, ele ai se deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa umma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leino fo I mole wai no lo mota fal sam fat fainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Ua over malionos fulu tausanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga so ani linga luenga le atua. E ala I le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau ngā luenga.
Fafsota mai le emaili info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa 5 o tolfitu o iwa 5 o tolfitu. Tātou ngā lulue whātasi e whaalau tele le malo le atua e hiaia e inga whapitoa. Mori whafte tele pulenga mana wenga le Christian Savings, Male Enterprise Motor Group Company o lo awina toi po kalame malo le Taeao. Ale Radio Samoa tu es fulono minuto lo tole ta le ole tula balu ta ro tala mai Samoa pe ta balu le Taeao nei mana tu solonga le Taeao le lofa maranga le ta matai le langi. Statement out of a vaile po kalame whanga solo mo le whamana tuina ono su whātou sanga le tuto tasi o tātou malo i Samoa. Ne fo veaso tā ua, ngan mana, te loa le po le whamana tu le tino o le vai aso ngana Samoa. E a fo mai maunga manu i o le nuku, o le autule o le ngana Samoa, vai aso ngana Samoa. Nei vai aso atoa, te lea i tu e whaun tātou whāta waina ine nei fo i vai aso tā ua, te loa te loa aonga, te pena fo i nei whanau. Pa faia la to fo ia si pa Samoa mai si vai nga fo i fa mana to le nga Samoa ia le nga te lea to nga ei la ei ti tilo fo to telo alo Samoa i tono fa tupe mai si vai nga la ei al pultasi ia fa ta wone fo i va so ta mo tanto ia te lo vai nga manga ka ko nga lo fa kasi mo fa mana to no le Io o se vai aso taua tele ma o se vai aso foi ia e ta taula wa foi na ave uma ia ile tatou fa mo waile la mo foi le nei vai tau tau sanga e ui lava foi no o tam fai pe ia fa taua tsunua onga ia o ngi vai aso ia tatou uma lava e ta ui o se tulanga mana ia tele fa tinonga tsunua onga la wa mai tawina o le wata pena mo le nei foi vai aso ia mai sela o fai nga pa anga foi ni sio onga ma le tatou lava community inai matua Samoa ma inga Samoa le sina na le o tu e sele mana ia foi o le nei foi vai aso o tatu wanga tu ia so o le tawara na o le nei vai aso le o fata sila vale fa mana tuina o le tuto tasi o le tatu maloma le fata waino o le tatu ngana ia o te ro nei vava ia tu o nisine o pokala me fanga solo ngal mana o le o maua fanga solo i Samoa o te lola o le fitu nei le Taeao salo le ono na tātou Samoa e le ngā luele ku ngā msalpo ku ngā papau canoe racing i Samoa ea ma le whasolo mai le afo le balu te loa lau whanga solo wa le afo le fitu tātou le afo nā le balu Samoa ea lau whanga solo nisi o sauninga whapitoa o te loa le afo le balu nei le afo se fulu o le official opening Heritage House ia po le mau vai boso nei a tele ta vai ia nei a tele ia te lo ta silo vai na tau o le proclame nei le Taeao le ona ai umai le manufo le tino wale talinalo ia le nafo ia maota tau po le fanga ia o le Heritage House po le mau vai boso ia ona fa solo mai le tals futasi ni se pokala mole ma o le pokala me ngal mana ia o le lava lo ia nei vaenga ia e mai tawina pe o ni tulanga fo ia mo i lato u malava fo i o e sa mali liu fo i o e na tula i mai fo i i totono Samoa ia o fai i langi fo i ia fo launga e pe o se sauninga fa apitoa la le na ia mo i lato e manatua ai fo i ia i lato sa tautua pe o toile tui malele i fano o sualau vi ia o leisi tupua tamasese mea o le mata a fa Yosefo tupua tamasese lelo file tolu malia toa tanu ma file le lua la waki na mo lau ulu ia ma inga pisa pe o ni sina vaenga o lea foi whamna tuina ile nei tu to tasi mata a fa Yosefo o tamale inei wai pe o na tala no fo na vai aso na manei o le o fatasi tu tasi nei tu sanga male tatu ngana Samoa o le theme e a fua mai maunga manu i o le nua wa o le lau ta ua nei suafa o tupu nei o Samoa e le lātu sa ili malo e tātou tilo anga iai o maunga te tele nei na tafe mai le manu ia o Samoa le ua tātou ai manu masa ai maamaria nei vai taimu kako iai so pe o tasilana sauninga whapitora nei fo i aso i Samoa lea i ona whanga solo lole le tās furulua nei o le wawa i atu le porkalame whanga solo furulua ia o stasi fo o porkalame taua te loa leo lo tau au ina inisio pine tau loa mo na tau fo lea
e whaiala i le malai te whau i mo le nuu sauninga o mana o pine tawalo o manei pe fo antatara noa nei pine tawalo le whamnatuina la sui fuara tupu King's birthday tona New Zealand yo tas foi le vanga tau o sauninga foi le ole alo i Samoa i le so e to te le ala tau sa tau tua le tonu ia ua deservinga le tau au nei ai ia o pine tawalo nei Samoa sauninga whaptora la na sfurulua le ola fai o e malai o whautunga tangi Samoa e murinu tia whau ia ona tā lole le tula lua le wauli o tasi nā tātou ia o temina le ola te le whawhiwhianga o le a whanga solo te lo cultural entertainments ia o tulango Sabali ia ma whaili ia mana ia tele fo nei aso ia o te wawai atu o whaasale le anga lima le ole anga whamale maul ulu siva whaptole aso ia o tātou whaili pū wawai atu a salai lua brass band ia en la wa brass band ia o te lo whaili pū na leo la whawhiwhia le so ia tātou whaasolo le marching schools tawanga Sabali fo ile a teinea onga Samoa ia lo te wawai atu a elengata ina ia le combined primary schools salai lua nganga Malaya matanga i Savai o vai leo mai mo kerele o mai mana ia tele tavai isi leo vai ngai se lo ka fia fo i mo ka look forward ia i fo ile ai taimi o sisinga fo tawanga Savali ia wai ese fo le mata ino tanga ese o le isi wa onga leo mai tau atu sa wano primary school ia o sa fotu la fai school parade no fali primary school yay alu ia ana combined primary school sa ia mai samalai ulu malau moli Savai whapena fo la sale lesi primary school ia nisi nao tūlanga o le ui ei mō le tauwanga Savali ia ona whaasolosolo anei lava fo i le ainga le tai leo whaatūlanga mō le pese o le aso pese whaaleanga nu o le aso ia e maiseo le taualunga so o le telena porkalame whanga solo mō le aso lona luare nei o le whamana tuina o le onas fuwhātau sanga o le tātou malo tudo tasio Samoa o te lote leo whawhiwhianga o maia ma tauwanga Savali whatino o mana vai le malai i te whau ia pera maua o le ono la le whiawhiana nei se e pai se furu pōna nei ia o le variety show tu se o le avano le mo alo pepese o le atano ia matamali i fo i longa na musika o la ko ia le lam ko e fa patu inga na musika ngangi mana i fo isi whiawhianga na po mata sula fo i ai mana na fila fiafi i whiawhianga lava ia tau musika su i whiawhiloi mana ia tele mata atu fo ia lau te wawai atu e whaialai luma le luma mautal malo ia whiawhianga o mana te loa le ia fo inisio alo pese o la turu mai nei New Zealand la alo ia Samoa pe o te maua o sunga no ia lesi tree fo lesi le te mau fo la iai ia le ngata leo tatu o pese la le te maa so vai fa fo au lalo ia te no lawo ia o amino ko ma di ima alo pese ne Samoa ia leo wa longa fo Samoa ma la no Samoa la langi ato ia o la tu sa le mo fa na tuina fo no su fa tu sa ngol tatu ma lo tu tas ia mana ia so na va ngoma na mo le aso lo na luare nei Solo ioni ia mole famna tuina o leonas fu fatu sanga le tudo tasio tato malo i Samoa ia se i au dia Taeao ia ona batu foi leon for sanga Taeao lanto ia ke lo la lu for mai ia le tino kaio ia ku nga fokasi alo fospung ia e kasi ala fokasi de la alo i foi la papai e alu o e filo i fokasi e lima ia ala o mali al telefone vai nu ira sempingo ku nga fokasi ngi foi ia tudo tasi e le la o filo ai o pe la se kula ngoi foi spungin foi la mana ia foi le o mana ia foi la le o le lo e se nga foi le ia pat e foi lo manatu o le au va ala va foi o ina foi e lo ile si se senga ne me ane o fa piazza so o le se senga na o foi si pungi mal foi la au ia ai mantu o le malo lo si foi au va ala si fa nga o le ai lo ile le se senga ia o te lor me maawore a mena me mataira na nafi e a wa o te mena paltu unga va kur ka foi fe eli uma va e o ke le malo si umar nga lu ken no fe fanga uma ila makanga nga uma na fe eli ia filosofi lo ka masa o
Ya ai pe le mana ira na mana il tu nga nafi na ia al taimi na fina waiva ai o le toltolo tamauli ma le telefoni le vaino. Ia va ko tu kura le telefoni le vaino. Po le mata ina fo ia kapteni. Va tu le mata ala fo kapteni. Ia wa o me mata ina la wa kilo. O me mata ina le kapteni le telefoni le vaino. Inga o pipi ia kul toltolo tamauli. Mo sing kaimia ora kaimia la ba ku ae o ma ku ai fanga o ma ora si vale ora si par kapike e de ku mai ga de ya ko a Jerry Brandle me jore ya tau fa me fole su ala uli ai benole kapteni ole a fole le totolo tamaudi o ya le o tu ku le mo so la mo ya le telefoni le vai no so le matango file na le tu langa yai ta ko fa ka la ka ya po ile na pawala me le fa sile lo ma fa pe le anu la le telefoni le vai no e alo ala ko Facebook a ke o fa o mo for ku nga e mo fo son ku la ka pe mo sa ko price pe la tatu tu mata ia po la le fai unga le ai ia wa alanga la wa talia la tu talu sanga fo ile le alu la tu va so o tatu la ia a tonu o ia ia inga fo ile tu la na tau fai longa fo ia pa on te o mau kula ia ke ia ka ilo ia a o ka ka po le lo ka mai kula malo silenga ia nga fi ia le lake so limas food waffle marmalo la son nafi tu ga fo tasile alo fo Samoa por ba foi lá ia a ole tunga fo tasile fai kai o alo fospung fasu li mafi o prices na mo fo tasile marmalo mo ia pela on na fima Taeao ia manuele uli masao sa ni atu le tunu i por kala me o nei aswa o le tato te paleo sa mo me ka o ku kasi tal mantela tu sang ia wa pe o te tu sang ia mavaya ia kal mai lavar ko vikima ia ele ilonga na matua i alo le tunu e makua i celebrate le lona tu do das ia le lava ka ko fo ila le ko ko sila le tunu ka ko vai ai ele ai o le aka ko le menga na masa ni mai sa mo i tu sang mo vai ia o tu langa na ia fa malo matua fa mai AJ tawitu moria ko ngalo fa angar kap kinga to tolo ta moria tetia e ko yo so voi la o kere no ke kile kap kingi no ga fa ko kap kingi ke ola o kile ya mano AJ sa also nga fa vale malo ma au Australia le ba te to fitule ya malo mo ko au mo le foi ka masang ko kan fai mai a ko malo mai le tama sanga le so le ko kasi vai te to fitule toi ya ngai lo me mo ya ba ko ya a pa ko le la pa wala wala kia ko le foi ya me mau malo la vare batul nei Taeao malo le fa malo foi te pena nei fa nau yes le la falta fa malo stino Taeao ma lo taro fa malo stino ia so le matato tala mai Samoa nei foi Taeao fo ma lo si o mari malo lu fa malo skingo ka ko nga ia ia amaka falus lusi mai falus lusi ia lunga luma ia safa safa iya lunga iya luma iya safa iya salah tahu au vai tahu au iya awai lunga iya aduh anak luma iya safa iya iya di recipe iya sabali iya masih dua lunga ano ngai luma lima ano iyai malu iya alu
Vale, sama tahu. Mga vale, sama tahu. Yo. Aya, kau ilunga. Kau. At. Ya, awak ilunga. Aya. Yo. Yo. Luma. Kasi luma. Dua kui luma. Yo. Iya. Me ikua alu luma. Yo. Savali. Ya, alu lunga ele si pizzo. Ay, lima ya. Iya, alu ang ilay tuwang lale. Yang ilunga. Iya. Yoi. Alu iluma. Ya, se mali ane. Se iluma. Se konde. Sawa nga iluma. Iya, solo muna may tuwa. Kaya malo losi. Iya, mana vai totonu. Mana vai fafo. Iya, malo losi manu ya telele ne ya so soifo ya. Noivo tu, amo. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Wa iwa sfurulua miliona tala Samoa. Wa whaalu le malo Australia i ngā ruenga. E le ngata i le maota fono o le parlemene o Samoa. Ai o le office fou o le fono au whaitula fono. I le pepa o whaamtalanga mai le office o le malo i lo tātou utinu. Wa whailo ai, o se whailonga leo le whaataua e lea malo, o pūlenga malo le lei o lona āmatanga, e fufoa mai tutonu o pūlenga whaatemo kalasi, o lo o lima taita ina ai whainga whaapale mene. O le urua iaso por kalame le onus fulfata usanga le tuto tasi, i le asonga fua, na tatala ai male ngā luenga le ofisio le fono au. E ui o lo iai le fuafuanga, e fito a mai a le lei se teimi o le neito sanga. O le maota e mapu iai sui whaipule mo malo longa mai tanga, le maota sa mo tele o le lua fatasanga, e fito a mai a le lei leisi lua va yaso o lumanai, pasa whaatupe le malo Samoa, i le tau e silia i le lua miliona ta la. Whalia le malo Australia, o le tupe ua whaalu le ngā luenga le ofisa fau o le fono au. E ono sfuru ono miliona ta la. Ma ua fausia i whainga whao na pōnei e whetaui, ma swinga o le tau. Ai mai se o se fausanga, e malosi e fua le le tūlato le no fuanga i le sami. O le tamaita i kovana sile o Australia, whapea le taitai o le tātu malo i le li pālemia, na sau no e le tutalaina o le ngā luenga. E leo te taua Australia o sa tātou o whaipaanga, o tau Australia o le tātou ainga. Ma e le to e whaamatalaina le tūlanga o le sao taua, o leo tātou muli mau le Taeao ma le aso le nei. Vi ia le atua, i le alofa ma le angalelei, i le whaamautuina o le parlemene o Samoa. Whaafetai le atua, i le alofa ma le angalelei o nei atunu. O tātou vāvai ai le whaamautuina o se tasi o poututoa o le tātou malo o le parlemene o Samoa. Le ala lea wa tātou whaalongolongo, ma le whaafetai le atua i nei tupe tele o fōai mai le malo Australia. Mosi o tātou atunu. O pūlenga whakolone ni usile lo tātou atunu o le tausanga ia whif se laulua sfuru. Se iau ina maua le malo tuto tasi o Samoa, i le tausanga ia whif se lau ono lua. O le maota sa avea mano fuanga tuto tonu o le maua le atunu, i le fioanga o Vaimoso. O se tasi le o pine wha mau, o taimi o sa ili ngā maloa le atunu. A wana tapu vai tasi i lea maota tonu whai uma o le mau. O le sorua le nei vā yaso ua umu sa aile ngā ruanga,
Ua toe fausi ai lea mauta, i le finangalo o le tātou malo e whaora o le pea mo tūpulanga le lavawa, ma le tala wha asolo pito sa ili ngā maloa Samoa, lea no fuanga. I tala wha mau o ia vai tau o pūlenga isi malo. O lo wha pe mai o le aso se fulu whau Januari, o le tausanga e awhi se lau tolu se fulu, ina ua tuana i le tangata valeina o le fionga le tamba ainga, le fionga tupua tamasese lea lo fila tolu, wha pea isi sui o le mau e toa valu. Na wha atino ai loa e nisi o fita le malo New Zealand, se oso whainga le no fuanga tu tonu o le mau i vaimoso. O fita i o le vātau o New Zealand e tā ua, o le HMS Dunedin, ma o se ngai o inga na autu le wha ta apeina leo le mau. O le tasi leo por kalame o le asolo na lua, o le wha mna tuina o le onas fu whata usanga o le tuto o tasi, o le umusa leo le mauta fau o le mau. Wha pema se tasi o sauninga tā ua le a whatino fo i le asolo na lua o le tuto o tasi, o le tau au ina leo pale ma te ufungala au, i tu nga mau nisi o tama ainga o tu malo, wha pea tamali i mani whaila aunga i la tau na tofu sao, i le sa ilinga o se malo o tuto tasi o Samoa. O i la tau ia, e au fia le fionga tui me le li whano sua lau vi mua, o le fionga ia tupua tamasese me ole, o le fionga ia tupua tamasese le alofi le tolu, o le fionga ia mata afa Iosefo, o le sunga mari e toa tanu maa fidi le lua, o le fionga ia i inga pisa, ma le tō whala waki nā mula uru moe. E leo whāta whatafa le whaawau pēa o na si tai, o le tau o loa tau sua umu penisini e tunu o le lorangi e pei fo o Samoa. O le masina faude nei o Juni, o tau whaisi uma le tau o le penisini, o le sua u kiso ma le kalasini. Ma ua wha mawina ai o le masina ua alua tunei o me, wha pēr le masina faude nei, wa si i maua e ai le tau o lea o loa mana o mia. O le penisini o lona tau fau, e tolu tala iwa suru iwa sene le lita. O le masina o me sa tolu tala lima tasi sene le lita, le tau o le penisini. O lona winga e fast food valu sene le si itanga fau. O le sua ukiso po le diesel, o le tau fau o lima tala tolu sfuru tasi sene le lita. I le masina o me, sa fata la lima sfuru sene le lita. O le si itanga fau, wa fa o popo le valu sfuru tasi sene, i le tau o le sua ukiso i le lita e tasi. Ma le kalasini o lona tau le masina le nei o Juni, wa lima ta lama le lua sene i le lita. O le masina o me, sa fata lama le lima sene, ma o le si itanga fau, wa fa o popo le iwa sfuru fitu sene, i le tau o le kalasini. O le si itanga maa walunga o le tau o nei o lo wa tapena i nei se si itanga fau. I le tutongi o pasese mo pasi, ma ta vale la iti la o pasese po taxi, ina ia tau faa fitau iai, le si o le tau o suau ma penisini. E tau nuu fautasi e lima i le vaenga e amatai tu unga i ngata i fale o fale ula. O lo faatali le tau nuu antu o le fautasi o le tolotolo o tamauli. Aina ua tau nuu lea saa ma pi i maia uma kapiteni o fautasi ono. Na pā le whana ma amata le tu unga mua e wha o ngā haifo e la au, po o foe Samoa, ua oso le telefoni o le vai nuu ma pito i luma. O le wha o songa la valea i le amatanga na tau nuu le telefoni i le tini, o tau mawhai atu pēr le tolotolo o tamauli e le ito e maua. O le wha i unga le tu ngā fautasi mua, si ampini le telefoni o le vai nuu, tūlanga lua le tolotolo o tamauli, tūlanga tolu ai le fautasi o le Malu o Samoa, tūlanga wha le Little Rina, tau sara o le vasa do loa le tūlanga lima, ai tu wono ai le Sheraton a Pia Maroon. I whaasara launga tu sa o tu ngā fautasi, na whaatala no ai le kapiteni o le telefoni o le vai nuu, le sungale a taua Jerry Brandt. E taua le ane me ko kia nenga e whai roa wha leo, mai lea matanga na moto mai ai le lava o tini o iluma per telefoni o le vai nuu. Whaftai Samoa mo le tapua inga, whaftai sisini ese mo le maalosi tu ina mai le au waa. Ele aia seisi mea e o malfa maoni ko le ninga, ma le tuu i le ali. Ina ia whaatasi mai lona nganga il whamoe moe, ia leo tinta unu i ia le ali. E taimi foi lana ka vai ko e taimi pe ka ko ka sui e au tanga pe malolo rowa. Pia pe foi le sa pa nga fai ma sui mai lo tu langa le na tu mau ya mai la mata. E fa ftai ke lo ata o tu ia tele o pe foi foi le wa ia telefone o vai no le ama go mo fa di si vai nga. Ia ai tu tanga ia ta wana il taimi fa mana vai ia le wa. Ia pe tu langa na ta wa
ele a foi masani la vol tulva e wai lo o mal tulva lua ia ai manai me foi e fafau e ton ia tu mai mana ba pe taua para se upu morta puainga pa u manono mai ngai Faftai mo tapu inga mana ole fatali mai sio mato fioanga e mai se le tu malo ma au fenga le pa ia vo ele ali me mato apia ia ole anga on faftai on lango mal tapu ina mau a sio mato tu malo e mai se le nu e tau val telefoni de tu ora solo ole tu langa la valea le otali al mato talo e mato te tu pe ma uso foi olo ela to foi spoon ia foi lava ia la mato fa ina la solu le sunga le ataua Jerry Brandt le kapiteni o le fautasi o le telefoni o le vainu o le whaatala noa le tō whaava asiri enga i upati langa ia sa whaasala la wina le tuunga i runga le TV iwa o se au nanga whaasala lau a le malo. O talai o le nei aso, whailoa i pea, soifu. Pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatala. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave tui whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Good morning, Malu. Si fomani am tavale le nei taimi o le Taeao. Malu le on sai, Malu le foi lunga la wala o tulanga whale tono le tau. Silsila i le sasawa taune malanga ai ona o le masese o le wala. Silsila le tulanga o il savili, fua i le sasawa ti saunga le moe lunga la wala o le vai mule jo le sta vale. Vai ngata wai o lo whamnatu mane waka ko tahi mo tantou. Nei taimi o le Taeao, taimi piso lunga la wala. Le ngata na ngai le tino i juja mawhai vai whapena fo le monina te maiti la onga. Ja, se a vil famo mo nei fana famo mo ma urso na fa sa ina lauta vale no fonga lo kolo se tamai ti fala onga a lunga highway silva vai atu fes poloka tele malanga mai sifo link mar se full valu anga se full ono se full valu le malanga mai o Green Heights in offshore pasi mai fenu pai fasolo mai ai i Hobsonville poloka ia nei vanga le Taeao link mai West Gate poloka city bound fulono fasolo mai Royal Road and Lincoln Road poloka Fiololova Teatro 2 and Rosebank to poloka city bound state highways fulono around Morningside, Western Springs and Point Chevelia. So far sa fulono le taulanga o kilani a fe mai le luose fulu le tano Point Chevelia fas poloka la titi for nei vanga le Taeao around Mount Roscoe Dominion Road on ramp southbound. Then after Hillsborough on ramp face poloka ne banga Taeao felolo la manile pasi mai le wala papa yon hanga afir mala le lus pro a la PCLF flow le ya fa wa malo se follow massive road la PCLF flow around Pointy Road and Lambie Drive face poloka le banga Taeao au idunga State Highway 1 city bound le banga ole Taeao face poloka around Papakura teleo ngalwenga la fa i banga le fasolo mai ai Manurewa on ramp poloka la le manukawa nga i te Irirangi i Stamaki Road on ramp city bound fasolo high brook tipped up corner Mount Wellington poloka ne vanga Taeao face poloka for malanga mai offshore lunga na la wala nei taimo Taeao tavale fa tau tale pasiri silane le tuna i le tau fa le tono for ne foi Taeao ia fa te le fa tau tale tau fa foi no sa ne foi Taeao for. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa maoomi send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure.
fa o to finga le tau tala ma eselo fi fa longo le breakfast le Radio Samoa o te ma ona. Paikalla tapana nei talo taura ne foi taimi ole Taeao va vatu Samoa lua se fulu ma le tolu wa yele ma fanfana por le vela le air nei bang ole Taeao le solo na dua for nei fa nga solo por kalame fa mana tuina ole onos su fatu sanga ole tuto tasi on tanto malo va vatu le tau Samoa yele taimi langi le tau awa e foi diso bang ole Samoa pa wa timor nei foi yaso lua se mo iva nga tolu se fulu degrees Celsius mo lunga dal vela le Samoa ole nei foi aso lua se funu ma le lima e lona maualalo ya manuia le aro atu na tino te leo whaafifianga foi ma tawanga savali whaai di pū ya manisio po kalame whanga solo nei le Taeao au tātu iai e le whamana tuina le tuto tasi on tātu malona nei foi tausanga whaanga tāra po kalame Amerika Samoa papena foi Samoa lunga on Facebook ma le YouTube ya ma le FM 106.1 in Samoa malo se fo manuia ele nei foi Taeao Tara wa pai le tulanga o le tau i Australia, maro se fo manuia pa angal tara po kalame so se vanga o Ausitalia na mo Canberra ono lo ile maru lu ne vanga le Taeao winga le tau le mo Canberra o le fo yaso o le afa solo in awa pa utimu ile ne fo yaso sfutolu mo lu fa si maru lu tele le e mo tau ile ne fo yaso lua ile vava yatu i Melbourne good morning pa angal tara po kalame Melbourne malo se fo manuia le Taeao sfutolu ile maru lu ile nei taimo le Taeao na fasona na awa pa timu ni so taimi sfut fitu mo runga na maru fa mawina moment pone ile so ile vava atu sini Australia good morning malo se fo manuia pa angal tara po kalame sini Australia sfut duolo ile maru ne vanga le Taeao na fasona na awa pa timu ne so luas furu mo runga ma farfana fa mawina mo sini Australia ile nei fo ya fo Brisbane fa si maru ko ka fefe fa si maru ma e Brisbane awal popole la surmate ngo fira la ma vela le a dosu fa ilona maulunga ya mol nei foi asa forward time to odia baba ya to Perth Australia as fu follow ile maru lu nei vanga le Taeao winga fa mo winga tambo Perth Australia awa pa utimu sfulu iva maulunga na malu le fa mo winga ya mol na foi vanga Australia le sol tele na vanga Australia fa mo winga mo tau ile nei foi aso luo se mai talo tau no fanga fa salanga Radio Samoa tama ki makauros fu fitolo ile maru lu ile nei vanga le Taeao baba tu fafo ya olo pa utimu fa ma tu langar na ia nei foi Taeao fo lewa be seina ya telo lapta inga sa au kilani tu lango ti munga masavili wa no warnings in place for Auckland Central ya tu langar na ia ya bi ire ro fole tu maula winga le tau le so awa pa utimu langi le ni so taimi los furu marunga ma fana fa ma wina mo au kilani de so fulu lona ma walalo Taeao pa aulia awa lang de le tau telo banga au kilani furu valu marunga ma lu ole air aswa Taeao vai go tuatu la stoffi awa lang de le manel ma fana dos furu lona ma walunga as for ile pa utimu as to nai pa utimu asu sama na so fora na vai aso na fa so na awa lang de le pa utimu le ngata na sana so fora vai aso fo fa bongo o manau tu i na mai la vai tau nei taimi ole Taeao le tu mo already Samoa ina ua se fulu ma le fitu ma le afala wo tani le tu la valo taru tala mai Samoa pe na fa fonga le tu no te fa sala wina pe tale tu la se fulu ma le dua la o le so ya ma le fitu po ana nei ma wo le fa bongo taru tala mai Samoa e le tale valu e le Taeao na we fa fonga ya lo fe ngai le tu no ma sauninga ma porkala me o ma ia fata wino nei foi vai taimo te sanga o tato iai o le ona su fata sanga talon tuto tasi sisi na ele sisi na e ia le tanga vai saunga le mu ia mar saunga tonga Samoa tuto tasi on tato malo leo fa mana tu le ona su fata sanga ele nei foi tu sanga to jo bor de Samoa ina o se fulu mal valu le te nei ia le tu la e valu ya o si mai lau mai bo la fa fonga leo tato ma fa Samoa foi Taeao fong E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule.
O alanga upu mamuangangana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Na o fusipunga I lo surunga titi. O le upo vapea o le tangata na e anga lele iai a uanga le anga mai. O na ua tosina inisi o mea feilafi o le soifuanga. Pangalo ufano noa ile, ta mafutanga mafana a o lea ua liliu ese lo loto, ma tosina I mea feilafi. E le aise isi mea o te mawhaia, aine ingalo iante oe, na o fusipunga I lo surunga titi I le whaingata. A o lea ua e maua ula, o na futi lea. Na o fusipunga I lo surunga titi manuia lau whasausau. Ina poisala whaira o botu, te paila tua sibio polu wheo te ilo atu, e la o la au mea o le dono. E o le la au e sua maria, e o le suka mai silie, o te kua nei e pia I tatanu o le whare maria. Stay my darling, to far, tini leo tiele hanoi, le ngalo la wami o papilo te manatu ala umasan, te le pamata ni tani e to far, te ala pele to tasi. Security, pero ese momo fiti, se o polo momo e moe base au pate atabe. A esi kamai se mose, e o se mobilito si mano mai vai, pero ne vai a se telefone. Say my darling, to far. Tini leo tiele naloe, le ngalo na wami o papilo te manatu ala umasani, te le pamata ni taki to pae, te ala pele chotasi. Abatui alau mea ai, masei e malolo ai, mama poi padua, ai soia e te petarai. Say my darling, to far, tini leo tiele naloe, le ngalo lawa mi o papilo. Te manatu ala umasa.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5. Tātou whaamanatu le vaiaso o le ngangana Samoa i le Air Veni Pacific. Whaatau sau la e au lele lava. Matango fie la e lei ese, whaapea o la tau. I tu tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala i le asunga fuanga i le asafareile, mai le se furu i le Taeao anga i le ono i le afiafi. Asu to anai i le se furu i Taeao anga i le wha i le afiafi. Le Air Veni Pacific i le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga i tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana i le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Au kilani i saute, o sa ili se Samoa o e malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau whale ta vale wha moimoina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai i le ovalu selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwana. Whanalonga le Enterprise Model Group in Manukau alo awina tuan pokalame malu le Taeao Radio Samoa losu fitu mana awhana wa tele tu lai balu tato umalava matua ma tato monita mai tila ongara nei Taeao malu lon sai malu te peneina o nei whana nei tā pesila moe puni alava a kolisio Samoa.
Beautiful Samoa Fafi Fiang on the Taeao Radio Samoa in a word to Louis full total minutes a lot to the Taeao to La Eva. As a low vast Tassi of an offer a roll of Mowell Manuel Taeao telling what 20 Fiang on the South Solile Fiang Peter to Susul to Fice or William Seal. Father Dilemma, Tell no for if Alilon feeling allo. Malon si feel jail on Mata Opu Eao on acid Fiamma Olo. E melo tupulenga te New Zealand pena foi Samoa mal nei langia to fia mail tampo kala mena Taeao no fenga pito malole sei fu mori. Te fu manuia te vai ia fa pe foi no fa foi tanto o tunu lo mo meta po kala mena Taeao ia lo fenga luenga le tua ia fa pe foi tupu mai o sio tato o tunu o mai masai. Malo lo fa tai malo mo ngaluenga le fa tai foi mo tapo inga le ua. Uia tu foi ia le timu le nga benga ka ustau ngai kai ho. Ia o mai a foi ia fa fianga la to ia tu to tasio samo. Ma no fa tele fa tai fo mo fa no mo taimi. Le foi tai fo manu le wa sa no le fa na tuinol tu tasi samo. Te lo el sa ninga le sa fa nei au kilani. I Samoa ia. E malai fa o tunga tangi ti fa o le matua mata ngo fi fa ko e. Tele lo fi sila fa ko e vai le. Te foi mai o soundinga nei e fa manatua ia taita. Ai, ele fai ngofia sa inga malo nei tu a fo fai langi fo no. E kaua ia le la kaika baba ia ku ia ile va mako va nga de Samoa la. La sa ngapa ma le sosoangi fo i ma sponsoring of tele fo yo. Poi si a ka longa. Ya, ma isi fo i va nga sa penga ko ia bola o fa fifia la ko ia e maka ngo fia la ka ia ia sa ngo mai ko ia se kasi vo ka mai longa la ko ula ko ia ko va ai de o ko kum ula ko e fa longa inga le ko kasi anga le sa su ia la fa inga la ko ia ma le la o ko e fa inga ma lo ia ko fa manga ku le ka uo o alonga va ia o fa fianga lu mau ka malo o mai si ka longa i o ano ku la vai ni sti poki la ko pa fo ia e pe ole au ngala pa mala ku ia ole sa ngalo ku le nga ma kai fo ile vale ile ole sa ele sa ngo fo ia fianga da ke au ia lo fo ia longa ngai fingalo ile pulanga le pe o kafer ka offer ka ko falo alo uma ma sangi fo ile le mai fo ile nga mau a iluma ka ko anga iluma so ia le kilo ya ka fam ko kilo ku e va o me mongi la la ko e le se me le ngai me o ve singa ma le saunga le swinga le nga saunga ma le swinga wa o ku le o ile va fo ile le makangaka te va ka po ia mama le kenge ulanga o mafa pe ka wai ala vale social media pe wa pe ai le ka offer ka ko va le ava faka ma upu fa lo pe ma sanya e ma ya man ko la ngale ku fa manga ku le ngo sufa ko ka si ka sanga pension ya la ku esa you know e ma eu foi la vale lo fole pua ia i le ka ko mo pole a malea e o yengi kaua fo i pe o me e ku kupu mai si aku boku aku mo le la ia e uile a o kel fe au mo ki kilo lumba ma ka ko anga e ka penga mo le si o su fa por o su lima ka sanga lumanga mane ma lo fa tai ma tango fier finanga lo nei tai a tai ai Samoa lo fianga pito o titulatu li poti na po o tempo mo lefto mai se finanga le fianga le palimia so ngala o le mane to fo le ina yalo Samoa le o lo ta fie tono so dura fo no tono Vietnam o le fianga tu pulanga tala vou o kengi fo ie ma fa la tonga e fo ina tupe ma fa ina tu pulanga tala vou le tino fo le ona la sila ele vao malo ma tu la fo no wa le fa tele nei ele tu la fo no fa vao malo a Vietnam la to ele tu langa e fa salanga o ye fo ya no sam ya se ulanga ese fo ile ne melenka ko makamaka ko ilunga ko sala launga e le penga foi fa langi ma sau foi lunga TV o ngisi o alo foi fa nga fa singor ka ko
O le ua kaukingo mai la vai luma TV ai kuku me o kafale o leo o le mawhai la ko angsala. Te waka vai fo e me sau ia kauki whanga maua loa la waka ngofi doe mai la ko angsala ma le. Ia, me maa ia la le whai loa le fingalo fo ia le official komsinga o sulwhainga le ombudsman mai Samoa. Whanua moe fo ele le ia ui la vale anga sala ua olia ai po ua whasangkau i e foi kama. O le mea la vai ia whamang la u whamangaku mai komsinga o sulwhainga Samoa e iei ai a kakau o kama ngai. You know, you have to presume they are innocent until proven guilty. I lo le mea le whaale di mai luma i a ui lea. O le kalaria ua alu e whainka ki reo nka koe a fofau i se si whainga. Onga o leo ua avaku e ngisi. E o aku lava whakingo le anga sala lea. Le whasioki se vaku fo e lava le whafonga lea kongo. Se si po i kanga ka Samoa e iei ko kongo kengi ngai. Ia, ore me mongi lava la kou ia langa o lewa kerenga li pokia mai ra ofisore o leo le ngaka i ko kongo New Zealand Australia a le aku Pasifika. Mea lavangi o au kalavou i la ko kengi. I wa umaso fo i o mes masangi a kengi la kou ia o le ingo pia ma fai kengi ma solo la ko paki. O taimengi, singisi le o la ko vaninga mo le whakaunga o fuala au ia po le poukange i whasai. I le pi, o le cocaine, o a uma mea, o le mawai kupe. O a run la wha pisingisi. Ia, le se senga la o nge pisingisi. I le ngaka o se pisingisi sori kula fong. A le o whakingo ai, ia nge ianga sapa. E ma eu le me o iai, e le kako akungu. Ba, o kako whaalongo fo o konga. O me whaikengi ia mai Australia o aku i konga. O la kou o whaasala mai i Amerika koe fo i konga. Le o raninga mai ongo patupui. Le o sawa i fo i la kako. Ia a kongo le fo inga fonga fo i la kungu ui e la unga fo i la. O la kou ia. Se kasi fo i o ki a kongo nga molia. E wha mai o pauka whaasa inga ia whaasa kula fongo o pauka longa kari. Ele sa ngo mela ko ngakere kari ko ngwinga ela aku fengo fin ko I kamaki a kanga kama ku ia faia lang sala ngai pole faia sol kula fongo ma lo fa tai to ta sin vai ngai Samoa fo le na ma wo tala mai Samoa fa pita wa alu lunga le tawol pensini so telenta tala no fo le tawole I America mai Israel we anga fa sanga Iran o le foringa mai le o ia se file mo le temine nei fo le ia o afianga la yo nei tulangi lo tatu ia le wa la si lunga ka o pensingi Samoa le se file mu o le kawari ngai o le fai feu kanga inga ai kawari kawa e sau fa salonga la ko I fa pe o ele ceasefire a la fai lava le kawa le kai mine ngai o le mea fo ia le wa fiu lava fo I Trump la ko ia mai di ka fa pe mai o la ko le mang malo le kawa ia o le o sau a makang sau li poki o koe fa leanga lava la ko fai pule leanga o le kawa leanga o Trump la ko ia o petelo kalanga ia sau ia o la o pule lava Iran la ko ia le Strait of Hormuz le sau ai le sua upalpalan e mo mia la kongu pe ingi silam Samoa ile sua ule o mai ang fa mama a mai la sua upalpalala ko ia mai a kumoku ia o alapi e o ngai ai a venma ui mai I Strait of Hormuz nga vele ia kungu unge pe o ngai ai Singapore e fa mama mai ai le sua ule o ku le ka fa ka mai ai ka ko New Zealand a maka si mai la peng singi pe ninga pa I fanga ka wange ia pe pot le ku mau la par mau lungo pensingi renge a le la wo sauli poki mai Samoa o le wo si lungo pensingi Samoa ya ke le lo ai ka ko ia New Zealand o le la vai e ele komiki fa piko le ka penga mole por kumfinga le a penga fa fikau li kula mai pe ale mau va se pensingi la ko ia pe ke wo mokusia le o mai va e mai ele pensingi nge ya ka ko ia o Pasifika o le task force
a pongula o le apeng fiki e Samoa ni tapenganga le task force lea mo i Samoa langa o le mele iai mo ta ke le o loa e alu i Samoa mai New Zealand po fea lava tanga e le koi foingi e loa mai Samoa ia kumu uie o koi va longa winga charge ka ko pa lua i le upai kasi va fo ele o lava le o loa e sau mai Samoa ia sau fafu a ngai mela iki lava ngai kangaka ia pe o sko inga le o su akangeru le mai langa kalo ia mai Samoa fa kau mai ngai New ma Australia ele lava le o loa la mai Samoa i sau it'll become quite expensive o le sili poki ngo fai kau ai le pulanga lea le kai mingei pe a fai ele o felwa ile swa ui o la store ya ka longe swa ui e kumu nge o alapi alu e umalo le kai ia me fai nga store ia ma keu ia ka longe swa unge o le ma fai longa fa nga ia wells nge po le mele eli mai ai ma ia longa winga la fa mai le kala sisio sankis ao nga kapungi wells nge ele o se me o ka meki ko ka kala anga umin kapungi o fasi o malo fasi malo wells nge o longa winga ele ko o ka meki ko aku ko a maka mai le ko fa sa ngol so o mai mangava le ele e ko aku ko fa pa ia dynamite la ko ia kalipe ele sima o le ai vai fa mai malo fa ngofie le so o ma ape ale alu lava kai mi ma sangia so lo winga la kala ui fo ila pe o le kawa le kupu pe i se kulanga le ma mawole ma dienga la ko ia ma fa saule so au ele o se kai mi vave le o kameki onga koe pa la lo kawa mea koe sau lava e ku mau lava le kau ka le o lo iai o se kai mi ua umi e le loinga la iai ka kou fo i New Zealand le o lava ka penga iai i kulanga i ka ko wharonga ko pa ke ki le lava sfufanga ka ke le loa la po le ar kulanga o le o iai Samoa ma kungu o Pasifika e a fai e ku mau pea le tongaka o le iai le pensingi le tongaka le whiwa i o vaai e bako i o loa i ko kongo le aku e makulanga o le cost of living generally yes yeah okay malo vai ala anta fai u manule o e sa no tu langa ye le paket chilen fa tu mai le malo le na fa so vai ya ese u mafina ngalo fa alia le ngato te tai party ola la o sila pe fo mai le ni vai nga le mo ta tu fo tanga sa mo mal Pacifica tono New Zealand maori pe o Mauli i le fongolenga fai iwi leaders ko famela ko o sa budget of genocide. So inga le fam kalanga ringi pa ki pe wa kon fai le malo e ki kinga i makape umaki nga e o lo mangui ai mauti. O ka ko fo ia le ingi me kele ko kamayo ki e pa me yo mokingoa le makanga luenga le sa ku ia kelongi kupe over malselau mi fiku se lau milionga le i lo kai sa fa so mo ka Pacifico o le o ko alu fo ile si mai nga o ka kipi fo el malo ku pesa ia o longo winga la ele o ko mamao le sia nga le makanga lo o lo ia ia ma ko nge la pension e tabai va o nga ke kala vo ia o le nga si ka o le nga si ka i le pa ke kire ia le la se fa kalile mako mako ka vo le ale la pension mai o le la fai ale karnga mako IT mako ferwa ia i lunga vale ia nga ferwa ia fa nga fo le fa passport ai ko kong ia pa se se ka la ko ia ringi me fu ia masalo le ko maula mako fa i fu i lunga pasi ma va va le ia le fai so now o nisi o fala konga la ko ia fa mai fo ele la ko ia ka kipi kupe e ba ko fakingongo o nganga o le ka kipi fo la ufainga luenga le malo le se fulu la ka fulu wa fele la ia o no winga fo ringa mai la le nisi e fakingonga au nganga
e o nga masangi ai le kungu po I makangaluanga soifo maroloinga po le ACC po I le immigration longa winga ala ka ko nge umbilainga balu langa le na vai ala ufainga wanga nge o suwai ya ko kele ko nga vai o kele o ka ko kangaka pa o be o front liners nge ye o kai o kangaka o le fa ki ngonga wenga luma makangaluanga so o popole ngale ye le ko kele la ka ika ka mo ko isa ma ko fongo vo manga I pule masangi wa di kaya il va so lenke the number one thing o le popole e ngai ko inga ngila ko your cost of living ko ta ona ye le se fong ai le fo se plan mau ku o malo ia wa mai le kala ko pa ke kidia ile kulanga e tongkale e ngai mal fa le kongo le swa ma me ku po mai ngai kalwele kawale pe ka ka mo so there's not a lot of confidence ile kongo ia le la che ka ko fa ka kali e poang I fa vai o la mai le pala ko ia malisi vai ngale e kau ki fa ka kali ko I po ai se o le a mai se la ko mau o I fa nga fa vai okay lo ai o la mangui ai le nga I lu mo ka ko ai la penga sa soli la penga pejo fa maro fa te tele mo fa sole fe ngalo fo ne fo ta fo ta fo kalame ya o ko anga savat maru lu mo le ya o le maunga le fo ya mai a Samoa la mai Samoa le afole ni malvavea o alu savalinga ya o fo le fiafi ko alu savalinga savali makalangoa mai le ko inga o le mele o savali alu vai alu lima alu la malangu ya o mau lo malaka Maria le asa pero ai vai asa pa dia. Ya, sai vai. Le pega sa soli le pega pito to su su fa o William Sioma le tarnoga ele ne foi asa lua e na o to e ono mino te lo ta tale o le tu la Eva. Le poti fai mai lunga o le awala nei foi taimi o le Taeao va vai atu lo tu mau on le tau felo lo mai tau le vai o le Taeao le tau to mai ya fa mai mona atu male masa se o le wala mal tu lango isavili ma lo fa tai am tavale le on sai e lo yese fa lo lavo le tamai lo ya lo tu mau na pisino o taro highways e le foi vai o le Taeao so lava le to mal tai ma lava on sai tu na ngoi lunga la wala le tele ana I vai o highway so titi la to le Facebook loka le vai o le Taeao around Mount Roscoe mo tato lo malanga mai le highway lo se fulu but of avadu Mayoro Road on ramp ngai Dominion Road on ramp fa so mai Hillsborough southbound Facebook loka le vai o le Taeao fa Facebook loka malanga malaba le lo se fulu le vai o le Taeao apa pena fo around Lambie Drive ma le link o lo se fulu southbound State Highway 1 later on the Poloka I Mount Wellington State Highway 1 citybound Poloka ne bang on the time while telo si bang on the wala job vale to all time malava on sai we to mo sang on the mula nga I tu te mga wenga fapena foi ya fu fanga fa tanga ne foi aso. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. O tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, Prime Minister Chris Luxon says we choose our defence spending, no one else does. He's pushing back after US Secretary of War Pete Hegseth publicly scolded New Zealand, accusing us of freeloading off the US military. New Zealand plans to gradually increase defence spending to 2% of GDP, but Hegseth says all US allies should be reaching 3.5%. Luxon says we have an independent foreign policy. I'm actually damn proud of the fact that we're doubling our defence expenditure. It's been run down over 30 years and it's a big job building it back. Amnesty International says it's entirely possible for New Zealand to take on big tech. Several media companies, industry groups and other organisations have signed an Amnesty open letter calling for a stronger crackdown on digital platforms like TikTok and Facebook. Amnesty Director Lisa Wood says we already hold other big companies to account. Surface flooding is prompting driver warnings across the top of the South Island and Bay of Plenty. Orange heavy rain warnings remain in place for Bay of Plenty and Tongariro National Park, with a watch covering Auckland, Coromandel Peninsula, Waikato and Taupo. More than 350 millimetres of rain has fallen in Golden Bay over the past 24 hours. State Highway 60 is closed in 3 sections through Golden Bay, and State Highway 6 near Canvasstown, State Highway 2 through Waiaweka Gorge are also closed. The AA says we need to improve our driving culture after the highest King's Birthday weekend road toll in a decade. At least 7 people have died in 5 separate crashes. AA Road Safety spokesperson Dylan Thompson says we need to take driving more seriously. That is about distraction, about fatigue, about following distances, about driving to the conditions. Lots of times people take too casual an approach. That's news. In sport, Aryna Sabalenka has prevailed in the battle of the 4-time major winners at the French Tennis Open. She's claimed a straight sets victory over Naomi Osaka to move into the quarterfinals. The use of the pink ball could be expanded in cricket tests beyond day-night fixtures. The ICC is planning to trial using it in otherwise daytime red ball matches to maximise play in the case of anticipated bad light. It's unclear how it would actually work in practice in a game. It's one of a number of decisions made by the ICC at its board meeting in India, including issuing their concern regarding the growing expanse of franchise cricket. The ICC have formed a committee to assess the harmonisation of franchise cricket in the current international calendar. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Soifua mai o tangata
pea oe e tangata I lauanga nu o whaatau sala Tau tua nā ma oe Whau tuanga umaia E mo mi alo toe fo I mai ma le tau safia Tau tua nā ma oe Whau tuanga umaia E mo mi alo toe fo I mai ma le tau safia E mo mi alo toe fo I mai ma le tau safia Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Au ki lani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. E tere ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru pāpitoa nao le $5 te tongi pia whaonga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whawe ai. O loo awano fo le tāru direct transfer te posi mai ai au tupe le tāru account ma whamoni aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātu la la, o lo awano fo i o tātu ofisa i o taro mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufā, ma le lua fituono fituiva marufā, Pacific Easy o lau pāanga mo tupe wha mo boli Samoa. O whea te lua oi ai. Mateo e awe le suesuenga tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I ato lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu.
Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga, ole a wha mama avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le poto, le o tūleo, le o poto. O le nei Taeao fau, whaita wina mai le matau pue dua. O le tusi o whata oto. Lo watali i, a whai e te talia upu ma e teu i lo loto a polo a inga. E wai atu ai o talinga le poto, e whaasanga atu ai lo loto i le whautauta. A whai lava te wala au atu i le ata mai ma e leo tele atu i le whautauta. A whai te sa ili ante ia pei ona sa ili ario. A whai te sue ia pei ona sue ili o loalilo. Ona e langona i lea o le matau i le li ma e maua le poto i le tua. A wao le li ina te fua i ma le poto. Ma i lona fofonga le poto ma le whautauta. Na te ua le poto mo e amio sa o le talita o ia. Ia ua tonu le natu sabali. Ina ia leo i ala o le amio tonu. E tausi fo i ele ala o ona tangata amio tua. Ona e langona i lea o le amio tonu, ma le whamasinonga, ma le amio sao, o ala le lei o malava. A o le poto ilo loto, ma ua malia i ante oe le tamai, e whaafea o le mafau i ante oe. E leo i ante oe le whautauta. Ina i ala vea i ante oe ai le ala leanga, ai le tangata ua tautala i mea whapio. O e tu uala tonu ae o yatu i ala o pongsa. O e fie fai meleanga, wala to oli il fapio pi o leanga. O e fapio pi o yolanto wala, ma vaonga tai anato wamio. E la vea ia te oe alfa fine ese. Alfa fine ese na te fa ole i ana upu. Ole na te tuua, le na tausia te ia o tene moni. Wa ngalo fo ia te ia whianga inga. Alona tua. A wai taunu watu lona fale i le oti. Ma ona ala i nganga o e woti. O i lato uma o e watu i ate ia. E le fo i mai lato. Lato te le maua alo le ola. Ina ia e sabali i le ala o e le lei. Ma e tau siusi i ala o e amio tonu. A wa o e amio sa o. Lato te maule no. Ma e o sa o lato wa amio. E whaatu to ina hai i lato. Ai va e se ina o e amio leanga ai le lau ele. E lia ina i foi o e amio pepelon. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Uma
Samoa, tasilima iwa tonu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Abui amu uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa o maa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui, carport, canopy, pe fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. Mom, Dad, I say e te lua pisa so oi. E fe alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so oi uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai fa afufunga foi. Wala au nanga. Ale mapu maya. Ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, pa asole mu iai, e mawai lo o lua fia. O valusilau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Dr. Barbara Samoa e le nei fo I Taeao fo le so luare nei pe ona masani ai o lo mo le no le tanto po kala me so tai history o le tanto Radio Samoa ya break up. Le so aki na ono o lo o mawhai ona whaatele no le tele o te mali I o tupu fo I o Samoa ma alo ma tama whanau le tino lo laulo I Samoa a o lalampapa a o I tono malo tele o Amerika tātou po kalama nei Taeao le sunga kena I ono ma lo la varsi fo maria Malu lama se fumia malu po I te watai mani te ingo le tātou fiafi mo tātou Taeao pa malu tula bai le sunga te bai neni ele tau se lo tufu e ngate I mamalu a me se fo I lau tua vai me te tua a fo I atunu ia whatara whatu I mamalu I atunu o lo whafonga bai I le nei Taeao mo mopen avi me ingo pa ane tanga tātou tua a ko ge me po ni tu la me ya so fa tu lo tu se no fa na inga te blang ko te blang se le tu po ke lava ya ni e ga le si lo e ta po ya I fa ta wo ni po kala me ya la ta po inga ko tu nei al tanto li tu sa tu me ni te cha me ko to lo si fi no tu ya fi Samoa ta wai te le ai le pele ya a tautua le nā le tātou Radio Samoa ya bat po I le whaptai I le mamali le ki no tu nang lang pea o le tātou I jo ya te vai msalo la tu sao ya wa po I tu lang o tātou tananga le Taeao te vai ya whamura mole uso whaptai lava ya o le ya watu ya le whaptai fo I malu le tinu fo I se tātou malo whalo nia I le nifu Taeao I le tātou po kalami nei le whionga I atanga loa Don Maumaki Katsa Bang te tasi po I aro Samoa o yanga te tua po I po ngā pese I po lang CD wal Salu po ato nei sumon tup tau sanga o tuatu I le malu le atinu salu po I ua tua po I tulang o talonga volipolo ya pena fo isa fa ya onga fo tono kolisi
I le polo lava pa pena fo ma fa skosipi tulang o le musika ia al tae nei mo sa va no tau lava e tatu ke fa ngolongo ko mo tu fa fonga se tas fo i sa mo longa paulo sa mo lo tono la fa pesle nei o le momon tapana ko kwaia la fa pesle lotu e ta ua ma ta ua le momon tapana ko kwaia sa fa pesle o le va ta pa tuina le si balu fa pitu tu sa mal to sa la wona su tanga ta tono la fa pesle mai so san ele au pa ele orchestra tu sa pesle la se fu tanga ta e tono orchestra le ngalo ia la fa pesle le kalesia yesu kristo la pa ia so na tai tabernacle choir temple square mai e palai le nia fa pesle tu se fa ba na faces o su enga e ta ona e pasio en panto a fa ye lo filinga pe ta dia o la fa pesle tu sana le balu misfulu pa sene o tanga ta palai italia no winga fa ye palai mai pasio tanga ta to sa su enga fa ia nuinga na sfuntanga tai pasia mai to fia e vea ma to tino la fe pese so stangata la vai e apala i taun bawale se ngoa ta ulele tonu ole kalesia mai taun ele ba lu sulima ile lima sulima ta usanga le tuol tangata mai ta ko no fana tanga te Salt Lake City i Utah ele sidia tu masala mai de taulanga ma se mo la palaila ma ba to ko sa wata video tu si lango mai lo te tai le kalesia no na luo su engale musika bol music theory su enga tu si lo ai lo si le tie metatia ta musika no na todo tu le lu mo te tai la fa pese choir directors ma pese lo tu ma fa ta no ta le pese se por na fa su engale todo masina ta ngai ele choir scupola ongo la fa pese tu sai mata tu inai lo nga ba ai musika o Taeao nei ma tol fa tai un fa no lo tem Taeao o fiona tanga loa don mo mai ta span pa ta lo fa toi mo radio Samoa talo fa la vai ono malo so fo mo male lang en mai lo fiona pa talo fa foi le malu le tunu olo fa fon mai le nei Taeao ia mai se leo whinga ringa i le Radio Samoa i New Zealand ia ma i la langi atua. ma lo fa te leva ia sa no ia ale la fanga na matamai lo so fu pe fa ma wai ia ma utua mam tinda pe na ma onga ia o tu da bel kodis tanglo sa style mole facility ya wa ka ofa na mai i moto tua e te sanga te siva ono fa ia i le valu te sanga na mu vai lo ai ngai tutuila ai sa o ngai i pesenga i le elementary school i le senga mo se yo le senga fa ona mu vai lo ai ngai i tutuila ona o ngai la i pava i elementary school or junior high school i le vasenga lima se yo o le vasenga valu ona muvle lo ai nga i America i San Mateo ai le i o estela o ai nga mai tutu la sa o ai le au fai pesela le art council i tutuila i lalo se ka inga a palauni tu ya stopo ia sa to tele foi lava ni sio o ai nga mai a pia sa ia tono le lava au fai pese ia ai sa fa stai lava ile avano sa o ia ile au fai pese masango fie a tono o sa o se tasi o tangata pitola i titi lava ile au fai pese le they were all adults but o sa ile elementary junior high school ile taimia ia ona no wa ongale i San Mateo Aragon High School ile they all of ina o alwasir kolisi i Rick College i Idaho
Ia, o le aʻoga le ua taʻua nei o BYU Idaho. Ia, ma i le tasiiva walitolu o na te foʻi ai loʻo aiga i Samoa. Ia, ona o whai ai leo se misiona i le Ekalesia Yesu Christo lapa i o atu matai. Ia, ina o mai ale misiona i le tasiiva walulima ona o te foʻi mai le Amerika. Ia, ta o wā o ngai le o Moses Scholarship I le vocal scholarship I le University lea o Hayward State I California lava. Ia, ma ta o kele lava ni ngaluenga na se ngaluenga ai mani I foi polo kala musika. Ia, ta o ave foi mas coach I le volleyball women's team I Polisi Junior College I Mount Shasta. Ia, ina ua e tele ni ngaluenga ta o ngaluenga ia ta o retire mai I le corrections state California corrections and rehabilitation. Ia, ona o po ile Samoa sa o avea se maka upu I le Polisi o NUS. Ia, ona o te po I mai ai lea I audition le kwaya lea ua o iai nei. Ai, ta o le I manatu o te tūlanga I ono e te interview, but whakai lava le amana ia ma I o iai le nei au kai pese. Ia, o se whamia sili ia te au sa o mana atu o te au nanga o te tuatu I le atua ma la u ekalesia e de ngate lea o te awa loka tuai o mātua o Shokina o Samoan Toko tūle tukunga liwa mawaenga mai lea la whanga wapia ia o Shokama o Fuwhari Maota Mareko Maumasi mai lea la whanga mui whanua. Ia ai I lo tutuvua e I lo ai ngai lo o langa atu sa malosi lava le musika I tono lo ainga. Ia e ma te pese lava po state conferences papisonga sa tu te lava fo I o te leo ainga sa mo o te iloa. Ia, e fio tele ni musika. Ia, mai sa o ia te au se nau ta inga ina ia o mawhai ona o iai tono le au whi peste leo tabanako koea e whaali ai fo I lo alofa I le atua ma o mātua a le ngata lea o lo mole mau sono le e kalesia. Ia, I le musika lava ia o te iloa e ui e tātou te sata whaitolanga ese ai o le musika lava ia I le inga le atua ma le o se tūlanga e mawhai o na lata I le ali e lata I te tangata I le ali ina ai o te iloa e lava e stele ia tinga na whaingata I la langi so teisi lava ai o te iloa le musika o te awana lea e mawhai o na katou whaalata tuai mamaua le nganga o le ali mamaua fo I tali
I whapita ulima I o tata holanga. I'm sorry. Yeah. Ole se pule na e winga ila ole olo ala nei California fa pena mai ta ele nei vai tai tangaloa sa ole ole ala vala fianga o lo wainga o ma o lo i California ai o te malanga I vai so taitasi I mean o te alu I Salt Lake City vai taitasi I le Polastopi ya wai ele si matou nei tangaloa ele si matou nei wa te tonu ole afaites ai afaito wa onga pese le process e pai pai na ta no mai ai ma ta no mai dalo se 2 minute le process le tong o malto tele o tangata umai fai longa di musik le process e what to nota le vanga mo mua o le page o loto o le malu o me papena pai na sa no So if I'm a nino my level of amol mole. Le sonole. Tell me that to a fight to practice fighting. Yeah. You know. Pape mai lola ya tanto stoi o le file fai if I think about practice. La le me mo fai il orchestra pe o la parte o mo pe vai mai uma parte o awai le si tateli o tu I mea wai whaasāwana o tu I tō wa o ngā pese. What is the process when you do that? Yeah, I love mole sili. Ole o ngā pese, a mata pol fitu le fiafi ia o ngā umale le afo le iwa po. Ai e mua tu le orchestra pe e tū la. E mua le orchestra mato e whaila tō specific lava ia I le orchestra le so amasala orchestra pe o le ono I ono atulele o mato I le fitu e warm up faile spiritual thought male talo amata I ono faile leo o ngā pese e afasasi lava o le to aselo majority if not all o tangata uma lo tono o fai pese male orchestra. They are all music instructors o whaiaonga foi pe le violini po le alava ia o tele o tangata o whai peste o ni whaiaonga musika o vocal or piano or anything like that. Yeah, so if I know if ila le Senhor fifa ilale a mais música fou lava fato uma ona compose tai ai sing ele choir e also mana yo le alonga ya se te momole le fato usually piece fou lava start one compose but because o tangata musika umalava usto tuape o le pese sole o le vana na la sofia so it's very exciting le rehearsal so o aso tofi umalava o le designated rehearsal le mo le broadcast le aso sa wa o sa umalava se broadcast le music and spoken word. So ole formatting Thursday ole rehearsal and then Sunday is the broadcast. Ona whapenala vai so vai se kasi ai se ibanga ai po se concerti po se ole general conference ale kalesia ona atuale se vai so well
ona pe whaafa, ona pe whaalima foi ona miti le vaiaso rehearse for the general conference or a concert. So then Monday, because of family home evening, ele se leila was the rehearsal le whai lea. So yeah, Tuesday, Wednesday, and then Saturday or the general conference, Sunday general conference. So it's a busy week. So when it ho'olo ile I vaiaso concerti po vaiaso o le conference. Ia paulea le vaiaso o te nofo mauai I Salt Lake City I le vaiaso atoa lava a oisi vaiaso uma o te alu o te I fly back to California I le star so for me le Sophie ia for the designated rehearsal and then broadcast Sunday. After broadcast Sunday, you know, so for Lola is for California and I, yeah, for Malamala. Tangalo ite ua, yeah, ite ua se sea na o le Samoa le te tonu ole au pe se atola, sa ole. Yeah, ole lava, mawa lava jamine, yeah, I okay, so the time lava se so okay. Te taui ma tangata Samoa, ia pe o te taui fo ini tangata musika, lato tale ni musika o te apopoa ia tu lava ia o mai I tono le au whai pese. O se wala au ngā, ia te au lava ia te wala au ngā tili o na whamanu ia ina. Yeah, so la lo misle sa follow Mr. Mai audition nei ile ya au kusele why I to sa umala audition level kwai ya au kuso yeah so I hope she'll join will evana o lo she'll tuanga sa mo mudi lava sa ile kwai o eto lua o ngala le o le seli o le po le doctor musika ya o le si o Vanderbeek ya o ya sa o le ai le lona fa ilonga o mai ile musika ya o le si o che to ngane o junior party sa ye foi I tono le o pali sa ye foi tono le ya a wale ya ila ua ia te na oa o lava le ia seminare. Okay. Ia, ale watu whaktai I lau whionga tangaloa down mau masi sa bang mo le whameno lutai. Sa rho pe iei se si wahanga le I o te lau kasili ia po si whamtalanga. Ai, pai mai ia sa noanga whai uri tapo kalam. A ropa whaman mai lo le tinu. Ona mana fo I langa te talaanga ai o se tati fo I taua tonu le kalesia pa pena tanga Samoa I longa due tonu o le momu tap na ko kwaya ya sa no fai mai ma I voi se me o se lo sili ya ona sa no mai le da pu fa tele ba le no tangalo Yeah. Whaftai fo lau mo lawa no tu ina mai ati au sa o whaftai le mana ia sa au le mana tu o te tūlanga tilion sa au ia te au se whaamianga tiliona sa au ia te au lo ia tono o le ne au whai pese ai sa au le mana tu ta au I nisi tangata ai whaftai le mo le mana ia ma le support ia Mole foi lava le whaktaitele I le au nanga Radio Samoa I le whakpulo taitanga mole nei au nanga Tilion Saua mo teo kato watano o Samoa ia ai o te fia whakeata ai ai lava tesi o te tasi o teo kato watano o lo fia Hawaii le nei au whai pese ia ui lava
to telo tangata e iai umalako whaai po o lako tiki ile musika ai i lo lava manatu iai na wale wan tau ni a mai a uele tua o te iektono nei au whai pese a mata mai lava le primary ia te ia o mai fwoi i le art council i tutuila ma nisi lava tamawhainga ai o te roe le whapese i lunga i so whailunga ni musiko na mwhaileo na au sia lea sini e mawhaila so pese a whailava o le whingalo le alii ma o te sini taui e te oe lo iektono ni au whai te kouti loa lava e mawhai ona ona au sia Malu partai ba tu partai le fiong tanga loa dan ma masi suspend ma family lo taimi mai la vale taba e ona fun ya mai e fu upo le tu le vale to loa ma au la vale vai ya Samoa da program na ko so po sala la ko le ai ngai manga le se le la tu on ai mo taimi le mai sai fu Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Celebrate the Lord,
Pagolo taulanga mai le Pacifica Band. Fa mai ai le tātou. So te inga I Hawaii. Amerika le nei fo I aso lua para masini ai le tautua. Alwiri Samoa malpoka me Malu le Taeao. Fela boy fa fongo mai nei taimelo tāo tono lo moto tono tā vale tono whaiwhainga ruenga lunga Facebook mari YouTube o le Samoa ma le FM 106.1 I Samoa. Ala whātuk pese lea hai le wha matawhili tāo pakalama nei Taeao. Laguna ole alofa pe ata te a ese ole taimi malauta ole lou malefuata ar utie pele ilo Tela utupua o teleta uatua o le lao etasi e lua lanu o lona fua tu I fafo se imate le matagi oloagi le matagi uatoga pe agi oselai ai fatu sa uteu e fai maute ole te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuese Matela utupua o teleta uatua o le lau etasi e lua lanu o lona fua o moe I le po moe miti o ufoni se tasi e fa alua ina o e darling la ulupe to atasi sao tiuai aruti arute la umana Samoa tino pele mai alo awa tino ni mo ta wo fa to fa o ta Malu o le Taeao le na mo le fo ya so lua fa te tere lau talo malau tampo inga maria lava nei aso stay safe
Look after yourself and God bless. Tofasifo. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Taeao Maria, manuia lo whanau Samoa. E toa sifulu male lua e tangata Pasifika i New Zealand wa maua i tau i tau aloa ni whamara tunga las whanau o le tupo peritani o le nei tau sanga. O pinde tau aloa New Zealand, o whae loa ili tau tua tangata e la tu whaapuru tonga maamana ia i la tau tau na unga le leia au sia. O whaatinongo ni pine tau aloa e awhi e whaatununga e tolu 3 orders, the Order of New Zealand, the New Zealand Order of Merit, ma the King's Service Order. O ise pina tu loa SS e tau aina au fiele pina the King's Service Medal, the New Zealand and Tactic Medal, ia ma le New Zealand Distinguished Service Decoration. E se lau fitsu ma le valu lau wha tangata New Zealand sa maua tau i tau loa, sa ave i fa malo i tonu o le tau tunu, ila sa rafi varsfu tolo ta maita imitina, iwa su ma le lima ri tu paolii. E to ono o tau i tau loa pitu maulunga, to wha i ali o tau loa o ni Knights, ai to lua ia tina o Dames. O le tamatai sa mo kiwi sa talo i talonga o Rebecca Petris rohini liua whamuina sa whirwhiria.
Ili tau I tau aloa companion of the Order of New Zealand, the policy in the COM, e tu samalan tau tua I tālonga ma pūlenga. So for mwina sa ave mua ma komisino whātau inga, ma le konsula o au New Zealand I New York I Amerika. O tofa Rapatina o Halloran, o tau ia le pine tau aloa le member of the New Zealand Order of Merit, the MNCM, o na lan tau tua I tangata ni we, tau alatu ia o onga. O isi o tau ia I le tau I tau aloa, o le tinasa I au loa I whawahina. Le compagnia lava o ilo le mena design ia tala leo malie filo mena loheni o ia fo I se ulai fai business Pasifika. Sa vala ulia fa la uluana o loa lava le vai aso o le whalingola e ni sila. O ke sene se noa fraimo o tau ia fo ilan tau tua tanga tau takelau le pine tau alo le MNCM I ngā ruenga of Sosani mo tanga talau tere po social work. Le Malu Freddy a kui o tau ia lan tau tua I talonga le kapiliki mo tanga talau tere. O whane fusi pongi whiku, ke tō, le wha masino le file mua mo tangata o tonga I New Zealand, o tau ia fōilan tau tua. O le li leo leo asiasi inspector Nero Grant le ifi o tau ia ilan tau tua I leo leo New Zealand, ma tangata lau tele. Leo ta esi tone paunga, o tau ia ilan tau tua I le official au fui mua New Zealand, ma le tinaya Catherine Tuai ilan tau tua tangata lau tele, ma vania Nive Hannah Wolfgram ilan tau tua I le kapi. Malita whawhiangainga ta Peter Taeao Ching, wa mara ia lan tau tua tangata Pasifika, ma o onga whapea ia vai tue lau komitau, I lana au unanga mo tangata ni we. Tala I talonga, o le a whaalau tele teisa tua I tūlanga I tau tua I talonga, a I la tau tau waloa I ni taui. O vai ngā tupe wa tua ia tau wausa o foina mo le tangata valein, o le tai o le kengi mo whatau ingo whalau whasaina le coconut cartel, ia Lorenzo le Maputo via I le taulanga Ho Chi Minh City, Vietnam, o se tūlanga I tele se whātō sina I tūlanga I le Pasifika. O Joseph Va'a lusu whitau sanga sa ia tau tinoina, le tangata waleino tōvia ma Steve Toffa lusu tau sanga, sa ia tau tino le whaiaro na sao le whanaino tōvia, lea ua tau whai sa ia nei Vietnam. O le Professor Olango, Jose Sosa Santos mai le no whanga o le puipuingo le tūlanga I le Pasifika le University of Canterbury, sa ia longa le televisi New Zealand, sa ia itala noa ngai le otula wale tasitisima le 5 miliona tala. Sa o foi no si tutongi le fasio tovia. Ma ia whaari ai o le eitu aingo vai ngā tupe e mawhai, o na tōsi ne eitu aingo tangata uma le Pasifika. Ma ua whai lo ai le tūlanga wa tā aloi nei kengi, e whaia whato ingo whalau whasaina. Ua whai lo ai fo ia le tūlanga whainga tā o le ai ai moto le Pasifika, mo le whafto ia nei kengi whaso tūla whono e peono foina tupe te tele. Whaare Social Santos, o whaatosi nanga tengi longa e tunu whafo I tonu Australia mri sila, sa wha maupapoina I le Pasifika I sidi amar suto sanga o bavai. Ma le mea ua ai ei nei, e peona sa langa ai atunga lunga li tusa mali 5 suto sanga, o so o tanga I whawhita auli I tangata e toe tipo ti atu le Pasifika. Whela awa ia whaari lolilo whala au whasaina ili tulangi, ma whala apara butonga te tele whasau tula whono wala tu whaonga ina, tangata I le Pasifika e whaia la tu ngā ruenga ele lea. Inisio so tanga I nei whainga whasau tula whono mani sila, o le tau fia I leo nisi sa tu ua e leo I lunga o le waalere a o sauni e tu ua sa mua mo au kila ni nei. Ai o le vastu loi sa sai sa ia I leo o Savili New South Wales I Australia, Henry Cooper, e pera tua I ai o le taiulu o le kenga le coconut cartel I sini. O le kenga le coconut cartel sa li poti ai, leo ese mo whawaina. Le la tō lewa kengi, ai wholoina le taua ma le kenga le ainga o ilo ai o le Almadina family, lea e li poti sa la tō ngalulu e whatasi whatu ingo whala au whasaina. O le sa i o kupa le sa tau fiai marasiria ma le whasela o kirukalam o le pauta whasaina, I se whatinonga maua e o whainga whasol tu la whono e wha maua poina I sini. Sa tua ia e leo o kupa, sa ia wha maua poina whatinonga o nei whatua ingo whala au whasaina e whai e masui, o le kengi whaavao malo I lalo le te inga a le te o le kengi o la filafi e tunu whafo Anthony Pele. O sa uni ngā lotu le aso sād whai ungo le vaso o whai runga ila matanga o le vaso reo le vaso le ngana Samoa I New Zealand. E beona whai loa ina I tos whai runga ina I tos angarai tasi o le vaso le ngana Samoa le vaso nei. Sa amatamai le asai multe le stona I le vaso nei ono yuni. O le au tu o le vaso le ngana Samoa le tos nei. O le moanga ngana wai loai o le e afua mai maunga te tele le marui o le no ia pole. From the high mountains are the blessings of the village.
Whārongo wā ai mana matanga rua ngā tangata Pasifika sai whare ai. O lo iei whaamtalanga ato o toi lunga ro pengo whaamtalanga na matanga rua ngā talanoina ai. Pe o ai a maunga te tele ma whamorianga. E li tusinga e ngoa ni usiro ro ruafe mare futolu. E lua se lau su to ruafe mare on sureiva. I a tangata o mai tawina Samoa. A e wilea. E na ore whasul valu. Te se mare whapasene. E la loane lea mare afo le numera. E mawhai na whaia talanoanga i le ngangana Samoa. E talonga e peo na sa whafonga mai la matanga o taro. Talonga tama te shampini mo le lorangi le talonga le tongi tifa mamao, former discus champion, Beatrice Famuina. O te wia le pina to a companion of the New Zealand Order of Merit, po CNCOM, i lana tautua i talonga matai te inga. O Famuina sa lau lo tele le vai to sanga le afeif sa lau i was fulu. I le manu malo le pina siliva i talonga malo le tau pulengo le afeif sa lau i was fulu faa. So ai malo le pina aure ta alonga Afrika le rolangi ale World Athletics Championship le afim sala i visu fitu se ulua i tangata New Zealand malo i le pina auro. I lon temi ta aure ta alonga Afrika sa so ai malo le pina aure ta alonga malo le tau plenga i le afim sala i visu malevalu male a lua fe male lua sa tau sino foi ta alonga fa alon impeka. O le roa riva sa firfiri ai le no fuanga o tangata laulo ta alo le New Zealand ia po le New Zealand Sports Hall of Fame. Tau mai ona li taia mata alonga le roa sutasi sa amta ina i lolan ta ninga lue tulanga whaasuia malo pulenga matau tua le malo. Sa avea masuia le komisio Afriti mo whaavai o sosia Afriti whaava malo. A o tau tua e fo se whaatono o ta alonga ni sila sa so ni ai famuina e whaatulanga le whaatatianga o le ofisa mo le maulungo whaatinonga o ta alonga ni sila. Mo por kalame, mo le ola maria, ia le ola maloloino mafofau, o tangata ta ala freti. Ma le rasu lima, le rasu valu, sa avea ima komisino fatu wa ingani sila, ma le konsula awa, ini yoka lea, i le foi, sa avea ima suir komisio investmeni, fatu wa ingani sila, ma Samoa. Ai o reisi foi tamari Samoa, sa ta aloliki mua wa mana ialan tau tua ila kapiliki, ma tangata lau tele o le Malu Fredi a koi o te wia le tau te waloa o le member of the New Zealand Order of Merit po le MNCM. E lusu rau talonga fai tauria sa ta alo le Malu mo lau le kapiliki whaavao malo New Zealand le kiwi le ma ia kapteni na fo New Zealand mo talonga fai tauria ono le vai tau le afeif sa lau vals fulu. I rona matua lusu tauta sanga sa avea ima se ulu tangata ta alo Pasifika pito te levo kaptenina le au le kapiliki New Zealand. Ina ua mai ara sulfito tau sanga sa wha mautua i Amerika, sa tu e te liu mai ele Malu i New Zealand nei le lua sulima, mai e wha vai nai se awa onga wailo ai o le why who am I. E te walatu i le matanga ruenga o whare pui pui, e so soare ai, e le tu e wha tontunino o mafau fau, mati na e tu pulanga so tu la fono i tu tonu o wha alabu tonga o tangata lau tele, e te walatu i tuleninga wha tau tino ma le wha tontunuina o langa. O au loka bida tau fitu mai lua ali ima tuma ta i Australia o tau whai manu malo e Champini e lua i le vairi ta amrasanga whaavao malo leo laka pite tau fitu lea a le vela de lid i sepania i le whai unga le vaso sa to e turi ai mai le wawa pis fitu ali Australia ma wha to i le loina i le blitz box Africa saute i le sua ngā Champini lua furo na smaliva i le sua ngā Champini au tuma ta i sa wha to i lalo Australia le Blackfern Sevens e New Zealand lusu fitu so fa tala na ne yaso ia ile nganga lis a nga lo for isi ma ia manu ia lo so fa mana tu Samoa hey hey